जो बड़े हैं वो भी आते हैं अपनी आगे की बैठे हैं वो अपनी आगे थोड़ी सी है आगे बढ़ो बढ़ते पारी होकर और शैतान आगे की बिना आ गए हैं तो हमारे अल्लाह की तौफीक से बड़े इनामात हैं अल्लाह ने हमें यहाँ पहुँचाया अल्लाह करे हमें इतना बेचारा हम यहाँ नहीं आए यहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया है तो अमाल में शरीक होना ये जरूरी है शैतान नहीं चाहता कि हम अमाल करें ये तो पहले आने ही नहीं दे रहा आ गए हैं तो अमाल में लगने नहीं देगा वो हमारा पहला दुश्मन है आ जाओ ये मजलिस है हमारे लिए बहुत जरूरी है ये दिलों में सफाई का काम करती है हमारे बुजुर्ग मौलाना गुलाम साहब देसाई प्रोफेसर वाले उन्हें कहते थे ये मुबादले ये दिन की मजलिस है हमारे दिलों में सफाई का काम करती है और उसकी मिसाल में दिया करते थे लेकिन खेती करने वालों या खेती करने वालों की लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि जो फसल जो भी बोया जाता है उसके साथ साथ उसके आसपास दूसरा गाँव फूल भी उगता है किसान जो होता है वो मजदूर लगवा कर और जमाना तो स्प्रे का है दवाई का स्प्रे करके तो आसपास का जो कचरा और घास उग जाता है उसकी सफाई की जाती है उसको गुजराती में किसानों की जबान में निकामा कहते हैं तो मैं भी खेती की है मैं भी खेती करता हूँ सबसे ज़्यादा खर्चा वो निकामा का होता है मजदूरी ज़्यादा जो लगती है वो उसकी भी लगती है अगर वो न करवाए तो बाद अवकाश ऐसा होता है कि वो फसल को ही उछले ही देते ये जो मजलिस है हमारी और ये मुबादला है ये इनाम का काम करता है मौका उधर जाता है की बात कहने सुनने में नहीं आती ऐसी मजलिस में शिरकत नहीं होती तो दूसरा कचरा हमारे दिलों में डूब जाता है ये दीन की मजलिस से वो निकामण का काम करती है दिलों से कचरा साफ हो जाता है और सही रुख पर हम पड़ जाते हैं सही बातें दिल में जगह पकड़ लेती है सही बातें दिल में करार पकड़ लेती है और अगर ये ना हो तो आसपास का कचरा हमारी बात को उगने नहीं देता है इसलिए नीयत बना कर रखें हम सब मोहताज हैं कहने वाला भी सुनने वाले और भाई उसको गुरु को दरखास्त है कि असल कहनी मस्जिद में असल कमाल सुनने वालों का होता है वो क्या कहते हैं माशाल्लाह क्या बात हुई और क्या मुबाशरा हुआ तो वो कहने वाले का कमाल नहीं है कमाल सुनने वालों का होता है इसलिए कि सुनने वालों की जैसी तलब और तवज्जो होती है कहने वाले की ज़बान पर अल्लाह को बातें जारी कर देता है हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं मजमे से खिताब करके कि तुम हमारी किताब हो मजमे से कहते हैं कि तुम हमारी किताब हो और तुम्हारे दिन हमारे मजमून हैं हमारे टॉपिक हैं अब जितना आप मुतवज्जे रहोगे उतनी बातें खुलेगी इसलिए कमाल जो है ना सुनने वालों का है अल्लाह हम सबके लिए आसान फरमा दे हमारे वक्त में बरकत अता फरमा दे और जिस गरज से जुड़ना हुआ है अल्लाह उसको पूरा कर दे भाई दोस्तों वो अल्लाह पाक ने हमें बड़ी इनामत अता फरमाए
बड़े इनामों में से कि हुजूर पाक सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और नबी वाले काम के साथ हमारी निस्बत हो गई। उम्मत में तो बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मजमा रहता है जिसको अल्लाह ने काम के साथ निस्बत की। और ये बात हमारी समझ में डाल दी, जहन में डाल दी, ये मेहनत है जिस पर जान माल की बाजी लगाई जाए, उसमें अपने अवतार को, अपनी सलाहियतों को लगाया जाए, ये हमारी समझ में डाला तो यहाँ आ गए। वरना किसके पास तकाज़ा और काम नहीं है, और वो भी संडे का दिन हो, इतवार का दिन हो, छुट्टी का हो, कितने मसाइल और तकाज़े अपने घरों और समाज के बहुत सारे होते हैं। बावजूद ये सारा प्रदान करके हम यहाँ आकर बैठे हैं कि अल्लाह ने हमारी समझ में बात डाली को आए हैं। अल्लाह की तौफीक क्या है, हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकात के पास फरमाने लगे कि नमाज पढ़े तो नमाज में भी शुक्र करें, सजदे में जाएं तो सजदे में जब हमारा सर हो 3 दिन में अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि तेरे घर में ले आया और तेरे सामने सजदा करने की तौफीक दे दी। पता नहीं इस वक्त में कितने लोग खुले हुए कुफर में मुब्तला हो और तूने मुझे सजदा करने की तौफीक दी। इसलिए कोई भी बंदा अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हम सब अल्लाह की तौफीक के बगैर सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते, और अल्लाह की तौफीक के बगैर एक किसी गुनाह से बच भी नहीं सकते। नज़र का झुकाना है, कानों की हिफाजत, कोई भी गुनाह ऐसा जो अल्लाह की तौफीक न हो तो हम गुनाह से नहीं बच सकते। और फिर हमारे साथ तो शैतान भी लगा है, नफ्स भी लगा, हर एक के साथ अपना शैतान है, हर एक के साथ उसका अपना शैतान भी पैदा होता है। हमने आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है, हमने आयशा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी है, कहा मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुझ पर ईमान ले आया है, मुसलमान हो गए। तो हर एक के साथ उसका अपना शैतान होता है, पुराना है तो शैतान भी उतना ही पुराना है। तो भी माहौल भी है और शैतान और नफ्स भी है, तो सारी बातें हैं, उसके बावजूद इस काम को करना ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से होता है। अगर अल्लाह तौफीक न दे तो हम में से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं जैसे और बातों को अल्लाह से मानते हैं, अल्लाह की तौफीक को भी अल्लाह से मानने की चीज़ है कि अल्लाह से अल्लाह की तौफीक भी मानी जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मज़मून दुआओं में है अल्लाहुम्मा वफ़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल अमलि वल फ़िअलि वल निय्यति वल हुदा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज़ की तौफीक उसमें मानी गई है। अल्लाह वाले इसके खुलासे में फरमाते हैं, ए अल्लाह तो हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा जिससे तो राज़ी होता है या जिससे हम तुझे राज़ी कर सकें, और ऐसे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे तो नाराज़ होता है, गुस्से में आता है, गज़ब में आता है। और फिर फरमाया कि अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मानने की चीज़ है। तो हम सब शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें यहाँ पहुँचाया। शुक्र से अल्लाह पाक नेमत में इजाफा करते हैं, नेमत को बढ़ाते हैं। हाँ, जब सजदा में तो शुक्र करने की चीज़ है, जिस मेहनत से सजदे वजूद में आते हों, जिस मेहनत से नमाज़ें जिंदा होती हों, जिस मेहनत से अल्लाह के अवामिर जिंदा होते हों, दीन वजूद में आता हो, पता उस मेहनत में लगाया, उसके लिए बैठने की तौफीक दी, उसकी फिक्रों में हम सबको लगाया। कितना शुक्र करना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारा पहले दिन क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पहले दिन से मेहनत पर डाला, पहले दिन से मेहनत पर डाला। और मेहनत के दो पहलू हैं, एक है अल्लाह के रास्ते का फरूज है और दूसरा मकाम पर रहकर मकामी अमल को करना है। मकसूद हमारा दीन पर चलना है, दीन का अपनी जिंदगी में लाना है। ये दीन को लाने का एक रास्ता है, एक सबब है, और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सबब हैं। इसमें से एक सबब ये भी है दावत करने की मेहनत। ये अमाल नबूवत है, ये अमल है, हमारे दावत की हमारी नबूवत है, उसमें पूरी नबूवत की ताकत है। बड़ा हम नासा एक बात फरमाने लगे कि बहुत सी मरतबा बहुत से हजरत ऐसा बयान होता है और ऐसी बात होती है कि मजमा झाड़े मारता है, सूखे मारता है, ऐसी कैफियत सुनने की हो जाती है। लेकिन बात फिर इसके बाद वो कैफियत खत्म हो जाती है, वो बात खत्म हो जाती है।
लोग कहते हैं कि आपकी बातें मुख्तसर होती है, थोड़ा सा बयान होता है, लोग अमल पर कैसे पड़ जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि हमारा बयान होता है थोड़ा सा, बातें होती है थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद उसको अमल पर डालने की फिक्र होती है। तशरीफ जो होती है वो यही है, ये जो बातें सुनी गई कही गई और उसको अमल पर आना है। हाँ, और फिर उसको तशरीह करके उस माहौल में रखा जाता है, अमालों के माहौल में, जो अमाल नबूवत वाले हैं, उस अमालों की पाबंदी से, उसके रूप से फिर आदमी अमल पर पड़ जाता है। हाँ, बदला वाले जिंदगियाँ बदल जाती हैं। मेहनत की काफी अजीब है। 60 साल की जिंदगी में जो कुछ किया, आधा घंटा थाली में बैठा जिंदगी पलटा खा ले। ये तो इसका पावर है, मेहनत की ताकत है, ये इसका असर है। 60 साल की जिंदगी आधे घंटे में तौबा कर लेता है। अल्लाह ने जिस मेहनत में हम सबको लगाया है। मोहम्मद एक मतलब हमारे इज्तिमा था और उस्मान का तशरीफ आया। ये मेहनत क्या है? इसलिए आपकी इस काम को बसीरत के साथ करें, यकीन के साथ, बड़ी यकीन के साथ कि हमारे सारे मसलों का हल, बल्कि सारे इंसानियत के सारे मसाइल का हल अल्लाह ने इस मेहनत पर रखा है। पूरी इंसानियत की हिदायत का राज इसमें छुपा कर रखा है। हमारे इज्तिमा था जिले का, फौरन आए और साथी को जमा किया, मसला करना था पूरे निजाम के एतबार से। उन्होंने थोड़ी सी तरजीह की बात की, काफी 10-12-15 साल हो गए, और इस पर तरजीह की बात की। और एक बात ये कही कि मौलाना मंजूर साहब मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने शेख से बात की, मुझे बैठ कर उठा तो मौलाना इजाज़ साहब के पास चले जाओ। मौलाना रायपुर रहमतुल्लाह अलैह गाली में बात, मौलाना रायपुर रहमतुल्लाह को राय दिया, तब मौलाना इजाज़ साहब रहमतुल्लाह की खिदमत में चले जाओ। और मंजूर साहब आए, मौलाना इजाज़ साहब जिंदगी और कहिए सीधी सादी, तो कहने कोई असर नहीं हुआ, दिल सारा नजर नहीं हुआ उनसे, नहीं बैठ करने के लिए। फिर वापस आ गए और हाईकोर्ट रहमतुल्लाह ने फिर भेजा, फिर इत्मीनान भी हो गया, फिर अल्लाह ने काम में लगा भी दिया, काम में लग गए। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, फिर उनको जमात देकर भेजा रायपुर रहमतुल्लाह की तरफ। तो ये रवानगी में जो हमारे यहाँ बातें होती है, हिदायत दी जाती है, जमातें जब रवाना होती है, और मंजूर साहब फरमाते हैं कि मैंने वो बातें लिखी थी। और जब वहाँ रायपुर रहमतुल्लाह के इलाके में हमारी जमात हुई, तो उन्होंने भी आदमी भेजा, अभी की फिक्र में गया, और मंजूर साहब चाहते किसी तरीके से और रायपुर रहमतुल्लाह के सामने काम हमें काम किया है, ये मेहनत क्या है, मोहब्बत तो करते हैं लेकिन काम क्या है, मैं चाहता था कि किसी तरीके से इनके सामने ये बात आए। तो मौलाना साहब से पूछा, मैं क्या काम कर रहा है, क्या कर रहे हो? तो मौलाना मंजूर साहब मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरा जो हिदायत लिखी थी, वो हिदायत पर लिखा वो पर्चा निकाला और कहा कि हजरत जब हमारे यहाँ से जमातें रवाना होती हैं, इनमें ये बातें उनको हिदायत के तौर पर कहा जाता है कि ये करना, ये करना, ये करना। मौलाना फरमाने लगे कि मौलाना साहब ने मैंने 15 या 17 बातें अभी तो कही थी कि मौलाना ने कहा बस 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 आगे मत कहो, अगर कोई इस पर अमल कर ले तो जमाने का कुतुब बन जाए, कुतुब बन जाए, अगर इन बातों पर अमल करे तो कुतुब बन जाए। ऐसी जबरदस्त तासीर और ऐसा जबरदस्त काम अल्लाह ने मुझे आपको दिया है, इस यकीन के साथ, तस्वीर के साथ इस मेहनत को करना कि मेरे सामने की पूरी इंसानियत के सारे मसाइल का हल अल्लाह ने इसमें रखा। ये हमारे अमाल जो सीधे साधे के इस काम को अल्लाह ने शादी के पर्दे में छुपाया है, इसमें करने वाले भी इसको नहीं जानते और देखने वाले भी इसको नहीं जानते कि काम किया है। तो बसीरत के साथ करें, यकीन के साथ, मेरे सारे मसलों का हल और पूरी इंसानियत की हिदायत का राज इन अमालों में अल्लाह ने छुपाया है। सादा अमाल है, सादा काम है, सादा काम, इसलिए बसीरत के साथ इस काम को करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह से लेने, हमारे इब्राहिम साहब फरमाते हैं, अल्लाह से लेने का आसान रास्ता, बेमेहनत और यकीनी रास्ता शुक्र वाला है। हम शुक्र करें, अल्लाह कुछ भी नहीं था, तूने ये भी कर दिया, तूने ये भी कर दिया। मौलाना आनंद की हिस्ट्रियों में 97 में दानी बनी फरमाते थे कि हमारे यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में काम हो भी बहुत रहा था और बाकी भी बहुत था, तो हजरत अक्सर आह क्या हाय हाय, तो बुजुर्गों में से बुजुर्ग थे, वो कहते कि हजरत से कहो कि हाय हाय ना करें, शुक्र करें कि अल्लाह से शुक्र के रास्ते से लेते हैं।
کہ اللہ تم نے یہ بھی کر دیا، اللہ تم نے یہ بھی کر دیا، اللہ تم نے یہ بھی کر دیا. ہم بھی شکر کریں کہ اتنا مسئلہ کہاں ہوتا تھا. ہاں پہلے وہاں مقام میں کہ پورے ہندوستان سے 10 دن کی جماعت ہوتی ہے، پورے ہندوستان میں مقامی اجتماع، کبھی ایک گجرات کا اور ایک مہاراشٹر کا، 10 دن کی جماعت 4 مہینے کا تو تصور بھی تھا. ابھی اللہ نے کیسے بھی سکھا دی. پھر غیروں کی جماعتیں، ابھی ہماری جماعت اپنے جو مشورے میں ہوں گے بابا نے انہوں نے سنا ہوگا، ابھی ہماری جماعت ڈاکٹر اشرف صاحب وغیرہ امریکہ کام کر کے آئے 2 ماہ. تو کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ وحشت تھی، کوئی گھر سے نکل کر مسجد میں آنے کو تیار نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کو سنا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر تھے، وہ تو اتنے کو پیلر کے پاس بیٹھتے تھے اور 3 ماسک لگا کر آتے تھے. ایسی وحشت ہو گئی. ہماری جماعت کا جانا ہی ان کی ہمتوں کو کھول دیا. پہلے دن تو آئے پیلر کے پاس بیٹھے، دوسری بار قریب آ کے تیسری جماعتوں کو معاملہ کر دیا. تو کہتے ہیں کہ ہم گھر سے مسجد میں نہیں آ رہے، آپ ہندوستان سے یہاں آتے ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نہیں آئے، 34 جماعت ابھی ہماری چل رہی ہے. 34 جماعت کہ 10 دن کی جماعت پورے ہندوستان سے بنتی تھی، ابھی ملکوں میں مسجد کی جماعت سے بیان کے لیے جا رہے ہیں. کہ اللہ نے تو کر دیا. ہمارے مسجد میں کتنے لوگ ہوتے تھے، ابھی کتنے ہیں. مسجدیں کتنی تھی، ابھی کتنی ہیں. اس لیے کہتے ہیں پازیٹیو سے مذاکرے کرنے چاہیے. پازیٹیو تاکہ ہمتیں بڑھیں، مایوسی ختم ہو. اور اس وقت میں اللہ سے امیدیں بڑھانے کی ضرورت ہے. کہ لوگوں کو اللہ سے امیدیں دلاؤ اور اللہ کو بولو. جس کا کام نہیں اس سے سچائی نہ ہو، اس کے بول بھی نہ ہو. اسی لیے مقامی اعمال ہیں ہمارے. ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، خروج ہے 4 مہینے چلا ہے اندر و بیرون. مولانا فرما رہے مولانا احمد ناصر فرما رہے ہیں کہ نکلنا کیوں ہے اللہ کے راستے میں، نکلنا کیوں، خروج کیوں کرتا ہے. یہ خروج ہماری فکروں کو بدلنے کے لیے. اللہ کے راستے کا جو خروج ہے وہ ہماری فکروں کی تبدیلی کے لیے. یہ جو فکر سواب ہوتی ہے آدمی اس کے اوپر اپنا سب کچھ لگاتا ہے، اپنا کھانا ضرورت سب پر لگاتا ہے. جس چیز کی فکر سواب ہوتی ہے دماغ میں. کہ فکروں کی تبدیلی کے اللہ کے راستے کا خروج ہے کہ مقام پر آ کر انہی فکروں کے ساتھ اپنے گھریلو اور اپنے کام کاج کے ساتھ اس اعمال دعوت کو پابندی سے کرنا. یہ دوسرا پہلو ہے. ہاں جیسے سائیکل کے جو پیڈل ہوتے ہیں تو ایک پیڈل پر زور لگاؤ تو دوسرا آتا ہے اوپر، اس پر زور لگاؤ تو پہلے والا. دونوں پر طاقت لگتی ہے، سائیکل اسپیڈ بھی پکڑتی ہے، منزل پر بھی پہنچ جاتی ہے. بس ایسے ہی ہے. ہمارے کام میں چھٹی نہیں ہے، خالی پیریڈ بدلتا رہتا ہے. یا تو خروج میں ہوں گے یا پھر مقامی محنت میں ہوں گے، چھٹی نہیں ہوگی. ہاں یا تو خروج میں یا تو مقامی محنت میں. چھٹی تو موت پر ہوگی اور آرام بھی موت پر ہوگا. یہاں تو آرام ہونے کو ضرورت ہوتی ہے. انسان بشر ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، تھکان لگتی ہے تو تھوڑا وہ تو ضرورت ہے. باقی آرام قبر میں ہوگا، باقی آرام قبر میں. تو فکر جو ہوتی ہے وہ آدمی کو دوڑاتی ہے. جیسے فکر ہوتی ہے تو آدمی کو دوڑاتی ہے. چلنے کی فکر ہوتی ہے، چلنے کی محنت سے دوڑتا ہے. چلنے کی فکر ہوتی ہے، چلنے تو فکر دوڑاتی ہے. فکروں کی تبدیلی کی اللہ کے راستے کا خروج ہے. پھر مقام پر آ کر انہیں فکروں کے ساتھ مقامی محنت کرتی ہے. اور یہ منصوبہ جماعت کے نام سے، یہ 5 نماز کے نام سے جو محنت ہے، کیا کہا جاتا ہے اسے؟ علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو؟ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے اللہ کرے کہ یہ ہمارے فکروں میں آ جائے. حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس محنت سے یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں اس پر صحابہ کو جس دین کی سطح پر اور جس دین کی محنت کی سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، اس سطح کا دین اور اس کی محنت دوبارہ دنیا میں زندہ ہو جائے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اس محنت سے یہ کہا جاتا ہے کریں گے کیا ہم اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، لیکن نیت پورے عالم کی ہوگی. اور یہ نیت ہوگی کہ مسجد جماعت کی محنت سے مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اطراف میں جتنے ہمارے والد مرد ہیں ان کا تعلق مسجد سے جڑ جائے. سادہ کام کہ جتنے والد مرد ہیں ان کا کنیکشن، ان کا تعلق مسجد سے، مسجد والے اعمال سے ہو جائے. اور جتنی مذکورات ہیں وہ گھروں میں مسجد والے اعمال زندہ کریں.
مرد بھی عورتیں بھی، وہ ہر گھر ہمارا نشانہ ہے. محنت ہم کریں گے اپنی مسجد کے اطراف میں، اپنے محلے میں، لیکن نیت پورے عالم کی ہوگی. یہ ٹارگیٹ ہمارا، ہمارے ہر بالغ جتنے مسلمان بالغ مرد ہیں ان سب کا تعلق مسجد سے اور مسجد والے اعمال سے ہو جائے. اور اس سے آگے کہ اعمال کے ذریعے اپنے مسائل حل کروائے اللہ سے. اس لیے بہت سی بڑا کاروبار ہوتی ہے، شاید ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، بھائی مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں، گشت میں کتنے ہوتے ہیں. یہ تو کمیت کی کاروبار بھی ہوتی ہے، آگے ہوتی. باقی محنت سے مطلوب تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اعمال پر آ جائیں، ہم اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنے مسائل اللہ سے اعمال کے ذریعے پورے کروائیں. کہ 2 رکعت پڑھے، صلاۃ الحاجت اپنا مسئلہ حل کروائے. یہ آ جائے اعمال زندگی. ہاں ہمارا کوئی بھی مسئلہ اٹھ گیا مسجد میں آ گئے. گھر والے کہیں کہ گھر میں فلاں چیز نہیں ہے تو مسجد میں آ گئے، بھلے نہیں جیب میں پیسہ ہو کہ یہ تو مخلوق ہے، یہ سبب ہے، امتحان ہے. جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں وہ ہمارے لیے امتحان ہے، اس پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہے. ہمارے لیے اصلی اسباب اعمال ہیں جس پر اللہ نے وعدے فرمائے. بس یہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگیاں اصلی صحیح حقیقی اسباب اعمال والی بن جائے. یہ مقصود ہے. اس سے پہلی بات، پہلا جو کام ہے وہ فکروں کا حلقہ ہے. یہ تارگیٹ اشارہ سامنے رکھنا ہے کہ ہر بالغ مرد کا تعلق مسجد سے کیسے ہو جائے اور گھروں میں مستورات مسجد والے اعمال کیسے زندہ کریں، اس کو سامنے رکھ کر بیٹھنا اور سوچنا. اسی لیے اس کو فکروں کا حلقہ کہا جاتا ہے. یہ فکروں کے ساتھ آنا، تقاضوں کو سوچ کر مقصد پیدا کرتے آنا، اور میں استعمال ہو جاؤں اس نیت سے آنا. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کوئی ہماری طرف قانون نہیں ہے، لیکن اس لیے فرماتے کہ فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ہم فریش ہوتے ہیں، خالی ذہن ہوتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں. یا فجر کی نماز کے بعد یہ فکروں کا حلقہ ہو تاکہ پورے دن پر بھی فکروں کے ساتھ ہمارا گزرے. پورا دن شروعات میں ہماری فکروں کے ساتھ، عشاء کے بعد بھی مشورے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پورا دن ہمارا جسم اپنے زندگی کے آکار سے تھک چکا ہوتا ہے اور دماغ بھی تھک چکا ہوتا ہے. تھکے جسم اور تھکے دماغ کے ساتھ بیٹھیں گے، سچ بتاؤ کیا فکر ہوگی؟ منع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فکروں کا حلقہ ہو اور اس میں یہی نشانہ ہو کہ ہر بالغ مرد کا تعلق اللہ کے گھر سے کیسے ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اور مسجد والے اعمال ہیں. یہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہے. سیرت پاک اٹھا کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے، مسجد بنوائی اور لوگوں کو مسجد سے جوڑا ہے. مسجد بنائی اور لوگوں کو مسجد سے جوڑا ہے. سفر تو بہت سالوں کے بعد نہیں کی، لائٹ سے بہت سالوں کے بعد، روشنی بہت سالوں کے بعد ہوئی. 9ویں ہجری میں تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے چلے مدینہ پاک آنے کے لیے. تو سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے نبی کی خدمت میں جانا ہے، کیا چیز لے جاؤں. تو بازار میں سے گھوم رہے تھے، کیا لے جاؤں کیا لے جاؤں. تو لالٹین دیکھی انہوں نے، معلوم کیا اپنے لالٹین وہ دیکھی، وہ لے کر آئے. 9ویں ہجری میں 9 سال کے بعد، ہجرت کے 9 سال کے بعد انہوں نے روشنی کی ہے مسجد نبوی میں. مغرب کے دیکھا تو ڈالا ہے کہ کسی وجہ سے صحابہ اشارہ سے پوچھنے کتنی کیا وہ کہہ لگے وہ آدمی بھائی آیا ہے اس نے یہ روشنی کی، تو ساری روشنی ان کے کھانے میں جاتی ہے. تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ. لیکن پہلے حضور نے مسجد بنوا دی اور لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کی. لوگوں کو مسجد سے جوڑا ہے کہ ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے. اگر اللہ نے ہمارا تعلق مسجد سے جوڑ لیا بہت زیادہ فکر کریں. ہم مسجد سے 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں ہے، ہماری مسجد تو ہمارے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہے. لیکن ہم نے اس کو سکھانے کی جانا نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمان کو مسجد میں آنا آ جائے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان کو مسجد میں آنا آ جائے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد تو ہمارے مسائل کے حل کرنے کی جگہ ہے اور یہ کہا ہے ہماری ضرورت کا کوٹا پاس کرانے کی جگہ. اور مثال دی اب تو وہ خالی ڈاکیومنٹ کا استعمال ہوتا ہے راشن کارڈ.
پہلے اس میں کوٹا لکھا جاتا تھا، جتنے احباب ہوتے جتنے ممبر گھر کے ہوتے ہیں اتنا کوٹا ہوتا تھا، اناج کا، راشن کا، شکر کا، کیروسین کا۔ فرمایا کہ مسجد تو ہماری ضرورت کا کوٹا پاس کرنے کی جگہ ہے، لیکن جب جیسے مسجد میں آنا آ جائے، مسجد میں آنا آ جائے تو مسلمان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فکروں کے ہاتھوں میں بیٹھ کر اس بات کو سوچنا کہ کس سے ملے، کیسے ملے، کون اس کو ملے، الگ مختلف درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے فکروں کا حلقہ، تو مختصر میں ہوتا ہے گزشتہ کبھی کارگزاری، آج کے کیا تقاضے ہیں، اس کو کیا تقاضے دیے ہیں، یہ سوچا جائے گا۔ اور وقتی تقاضے ہوں گے، عمومی گشت ہے، 3 دن ہے، آنے والی جماعت میں کی رسالت جماعت جا رہی ہے، اس کو چھوڑنا، یہ بیٹھ کر سوچا جائے گا مختصر وقت میں۔ اور یہ جتنا سوچا ہے اس کو اب عمل میں لانا ہے، اس کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے فارغ کرتے ہیں، کم سے کم 2.5 گھنٹے۔ جو سوچا ہے اس کو عمل میں لانا پڑے گا، یہاں تو خالی سوچا گیا ہے، باقی اس کو عمل میں لانے کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا، اور وہ ہمارے پاس مانگے جاتے ہیں ہمارے فارغ وقت میں سے 2.5 گھنٹے کم سے کم، جو ہمارے فارغ وقت میں سے مانگی جاتے ہیں۔ 8 گھنٹے کاروبار کے لیے لے لو، 8 گھنٹے کاروبار کے، 6 گھنٹے ہمارے سونے کے لیے، کمپنی اس سے زیادہ بھی نہیں، یہ ہماری صحت کے حساب سے بہت مناسب ہے 6 گھنٹے، اس سے کم بھی نہیں اور اس سے زیادہ بھی نہیں، درمیان کا کرتا چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی بہترین ترتیب ہمیں دی ہے کہ کہیں پریشان نہ ہو، لیکن ہم نے خلاف قدم اٹھایا اور پریشان ہو گئے، سہولت کے سامان ہونے کے باوجود پریشان ہو گئے کہ ہم نے سونے کا وقت بدل دیا۔ اس لیے سمجھدار آدمی نے لکھا ہے 100 کام چھوڑ کر وقت پر کھانا کھا لو اور 1000 کام چھوڑ کر وقت پر سو جاؤ۔ 10 سے 4 کا وقت پورے ہر سیزن میں 12 مہینے میں 10 سے 4 کا وقت سونے کے لیے بہت مناسب مفید ہے، اور یہ وقفہ ہوتا ہے، یہ آرام کا ہے۔ جسم کو تم آرام نہیں دو گے، صبح میں اس جسم سے کام نہیں لے سکو گے، اس دماغ سے تم کام نہیں لے سکو گے، نتیجہ ہم پریشان و بیمار ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور اس نے لکھا ہے کہ ہمارا جو لیور کام کرتا ہے تو اس سے کام کرنے کا وقفہ 10 سے 3 کا ہے، لیکن جب بدن ریسٹ میں ہوتا ہے لیور اس وقت اپنا کام کرتا ہے، ہم اگر جاگ رہے ہیں تو لیور کو اپنے کام کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ تو درمیان میں بات نے اشارہ کر دیا، خالی یہ تبدیلی یہاں کی ہے، زندگی گزارنے کا بھی پورا طریقہ ہے، زندگی ہماری کیسے گزرے۔ ہاں، تو 8 گھنٹے کاروبار کے لیے لے لو، ہماری دنیا داری جاب ہے، کاروبار جو بھی ہے دنیا کے لیے، اور 6 گھنٹے سونے کے لیے۔ 1 آدھ گھنٹہ اگر رات میں بجلی میں گر گیا تو سمجھو گیا تو ملا کر 8 گھنٹے کاروبار کے، 8 گھنٹے سونے کے لیے لے لو آرام سے۔ 8 اور 8 16 ہو گئے، اور جو بہت اہتمام سے نہانے دھونے کھانے پینے میں وقت گزارتا ہے تو ہم کہتے ہیں 4 گھنٹے اس کے بھی لے لو، تو 8 اور 8 16 اور 4 20 ہو گئے، ابھی بھی 4 گھنٹے بچ گئے، تو وہ رعایت کے ساتھ کیلکولیشن کیا ہے۔ باقی اگر دیکھو تو 8 گھنٹے فارغ بچتے ہیں، اب کہتے ہیں چلو 4 گھنٹے کی جو فارغ بچتے ہیں اس میں سے 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کی اور مسجد کو آباد زندہ کرنے کی محنت سے لگا، 2.5 گھنٹے وہ بھی ہمارے فارغ وقت میں سے مانگے جاتے ہیں۔ فرماتے ہماری منصوبہ جماعت کے ساتھی جن دن 2.5 گھنٹے پر آ جائیں گے جتنے سارے خسارے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ کہ ہمارا امت اپنا فارغ وقت مسجد کو دیتے، اسے اپنے اعمال بھی کرے اور محنت بھی کرے، ہر گھر کو نشانہ بنا کر، ہر فرد کو نشانہ بنانا، ہر گھر میں ہر فرد کو نشانہ بنانا، ایک ایک فرد کے پاس جانا اور اس کے پاس بیٹھنا، کھڑے کھڑے ملاقات نہیں، بیٹھ کر، بلکہ کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر ملاقات کرو، خیر خبر پوچھو اور ان کو دین کی ضرورت کا احساس دلاؤ کہ دین کتنا ضروری ہے اور دین کے بغیر وہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے، آج تک جتنے بھی انفرادی ہو یا اجتماعی لوگوں کے حالات اگر ٹھیک ہوئے ہیں تو دین کے ذریعے سے دین آیا، حالات ٹھیک ہوئے، بغیر دین کے اللہ نے کسی کے بھی حالات کو ٹھیک نہیں کیا ہے۔ دین ضروری ہے، اس کو یہ بیٹھ کر اس کو سمجھانا، ہاں، اور اللہ سے امید دلانا، لوگوں کے بعد جا کر اللہ سے امیدیں دلاؤ کہ آج تک جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا ہے، اب بھی اللہ ہی کر رہا ہے، آئندہ بھی اللہ ہی کرے گا، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں۔
اگر اللہ کو نہیں بولو گے تو ہم بھی ایک بات یاد رہے، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے لیے جا رہے ہیں. تو میں اللہ کو یہ نہ بولوں کہ اللہ کی ذات کا تاثر میرے دل میں آ جائے. ہمارا دل دوسروں کا تاثر لے چکا ہے، دوسرے مخلوق کا تاثر نکلے اور اللہ کا تاثر ہمارے دل میں آئے. ہمارا دل اللہ کا اثر رہے، اپنی نیت سے بولنا. ہاں ہمارے خدا میں رحمۃ اللہ ایسا کہتے ہیں، اگر تم اللہ کو نہیں بولو گے تو ہمارا دل اسباب کا یقین پکڑ لے گا. نماز بھی پڑھیں گے لیکن اسباب کی یقین کے ساتھ. ہاں اللہ کے یقین، اللہ کو نہیں بولیں گے اور اللہ کو نہیں سنیں گے تو ہمارا دل اسباب کا یقین پکڑ لے گا، مخلوق کا یقین پکڑ لے گا. اس لیے گائے گھنٹے میں گھر گھر جا کر اللہ کو بولنا، اللہ کرتا ہے، اللہ ہی تو ہوتا ہے. اللہ نے کسی مخلوق کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، چاہے وہ حالات دنیا میں کیسے بھی ہوں، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. یہ بیٹھ کر کہنا، اسے کہتے ہیں گھر پر بیٹھ کر بات کرو گے، مسکراہٹ سنیں گے. ان کی ایک عادت ہے، ان کی صفتیں، چاہے کچن میں اپنا کام کر رہی ہوگی لیکن کام اس کی اس طرح ہوگا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. اور اسماعیل صاحب بہت سی مرتبہ سناتے ہیں برکاتہ کہ میوات کے علاقے میں ایک میواتی سے بات کر رہا تھا، وہ بالکل ڈال میں تھے، تیاری نہیں ہو رہا تھا. ان کی گھر والی سن رہی تھی، وہ آ کر رہی پردہ کر کے آ رہی تھی، مودی جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ایسا کہہ رہے ہیں، میں کہا چلا جاؤ، تو کیا کرے گی؟ تو اس کے بعد اپنے چاندی کا زیور تھا وہ نکال کے اس کو ڈالا، یہ دیکھ اور چلا جا. یہ سننے کا اثر ہے. تو وہ میاں سے کہنے لگے پھر تو کیا کرے گی؟ کہ میرا اللہ ہے، تو اس کو بیچ اور چلا جا، میرا تو اللہ ہے. اس لیے کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بات ہو، بہت سی مرتبہ آدھا کام تو اسی میں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ معاون مددگار بن جاتی ہے. ہمارے ایک مرتبہ پر اس پر افواہ جانتے ہیں آپ لوگ بہت سے، وہ کہتے ہیں چلو گھر کی تعلیم کی محنت کرے، گھروں میں تعلیم زندہ ہو. پھر بڑے آدمی تھے دنیا اعتبار سے ان کے گھر جا کر بیٹھے اور گھروں کی تعلیم کے بارے میں، گھر کی تعلیم کے فضائل سنائے کہ گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے. تو بڑی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہفتے والی تعلیم کا ہفتہ ہوتا ہے ایسا، وہ تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو مشورہ کریں گے اور گھر میں سے کہنے گی اور تم کو کیا پتا ہوگا تو ہمارے گھر میں تعلیم جو ہوتی ہے. ہاں اس لیے گھر میں بیٹھ کر بات ہو تاکہ مشورات بھی سنیں، انہیں بھی پتا چلے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا تشکیل ہونی ہے، کیا تقاضا رکھا جا رہا ہے. سمجھے؟ اس لیے کوشش کرو گھروں میں بیٹھ کر بات کرو اور اطمینان سے. اگر ایک آدمی کے بعد آپ خیر خبر پوچھو گے، بات چیت کرو گے، 20-25 دن آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا، تو 2.5 گھنٹے میں کتنی ملاقات کر سکتے ہو بتاؤ؟ کتنی ملاقات ہوئی؟ 4 ملاقات ہوئی، 5 ملاقات ہوئی. اور جب آپ وقت فارغ کرو گے، وقت فارغ نہیں کرو گے تو جلدی جانے کے چکر میں رہو گے. کوئی نہیں کیا تو آپ کا دیکھیں گے، لیکن وقت فارغ ہی کر دیا ہے اس کا تو پھر اب یہ نہیں کہتے دوسرا چلو یہ نہیں کہا بھیا نہیں مارکیٹ میں چلو مارکیٹ میں جائیں گے، کیونکہ وقت ہی فارغ کیا ہے اس کے. اور اکثر ہمارا ہوتا ہے کہ چلتے چلاتے ملاقات ہوتی ہے 10-15 منٹ دے دی اس کے علاوہ تو اس لیے وقت کو فارغ کرنا، گھڑی دیکھ کر وقت لگا، گھڑی دیکھ کر وقت لگا. دیکھو اس کے بعد 1 مہینہ آپ ایسا کر کے دیکھو اپنی کیفیات میں اور محلے کے ماحول میں کھلا فرق آپ دیکھو گے. ہاں کھلا فرق دیکھو گے. اس لیے 2.5 گھنٹے لگانا فارغ ہو، اپنا وقت فارغ کر کے. بہت سارے کام ہے 2.5 گھنٹے میں. جماعت آ رہی ہے، لینے جانا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، جا رہی ہے، روانگی کرنی ہے، اس کو چھوڑنے جانا ہے، ساتھی اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں، اسی گھر کی خیر خبر لینا ہے، کوئی ساتھی بیمار ہے ان کی عادت کے لیے جانا ہے، انتقال ہو گیا ہے تعزیت کے لیے جانا ہے. بہت سارے کام ہیں اور یہ سب 2.5 گھنٹے کے کام ہیں. یہ سب 2.5 گھنٹے کے کام ہیں. بیمار کسی کے لیے جانا یہ بھی 2.5 گھنٹے کے کام ہے. ہماری ملاقات کے لیے وہ بھی تشکیل کے لیے ہماری ملاقاتیں تشکیل پر بات لیں گے. بٹ ہمارا وہ کیا کہتا بٹ بہت دن سے کہہ رہے تھے اس بتاؤ تو آنا پڑے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تشکیل تو اپریل میں 6 نمبر ہے، 6 نمبر تو اپریل میں ہے. اس کے پہلے کے 5 نمبر ایمان، نماز، ذکر، اکرام، اخلاص کہ وہ بات کہاں گئی، وہ تو پہلے ہیں. ہاں اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی کو اپنی ایمان کی کمی کا احساس دلاؤ.
ایمان کتنا کمزور ہو گیا اور اس کو بنانے کی کتنی ضرورت ہے. جب اس کے اندر احساس پیدا ہوگا تو ایمان کی محنت میں خود لگے گا. کمی کا احساس بتاؤ کہ ہمارے ایمان میں کتنی کمزوری ہے. یہ محنت کی ملاقات ہی ہے. اس انداز سے ملاقاتوں کے وحشت نہ ہو. پہلی مرتبہ میں ایسا دبا کی ملاقات کی دوبارہ وہ ملنے نہ آگے وہی چاہتے ہیں یہ جو پہلے سے آگے جھوٹ پر ہم ڈالیں اس کو ہرا کر مشکل کر دیں گے. اس انداز سے ہماری ملاقات ہو. ضروری پہلی مرتبہ کو جاتا لوگ فکر میں کرائی جائے گا. ضروری ہے. ہاں آپ بیٹھو گے ہر خبر پوچھو گے اپنے آپ کو اس کا احساس ہوگا. اور پہلا کام 2.5 گھنٹے میں بہت سارے ہمارے تفصیلات ہیں. ایک تو وقت لگا ہوا ہمارا سپنا ہے یہ آگے کیسے بڑھیں. پچھلے والے 4 مہینے پر کیسے آئے 4 مہینے والے اور آگے قربانی پر کیسے آئے. ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو مسجد میں عبادت میں آتا ہے نماز تلاوت میں کام سے نہیں جڑا ہوا یہ ہم سے کیسے جڑے. ایک طبقہ ایسا ہے جو وقت لگا کر تھوڑا آرام میں ہے اس کے پاس جانا ہے. اس لیے ہمارے جو وقت لگا کر چاہتی ہیں پرانے ساتھی یہ تو پہلا نشانہ ہے. یہ ہماری پونجی ہے لیکن اس کی محنت کا انداز الگ ہے. ہاں اس کی محنت کا انداز الگ ہے. ان کے پاس جا کر خالی کہنا پوچھو ہوتے پڑوس ان کی کاروباری سنی ایک بڑے پرانے ساتھی کی وجہ سے ان کی زندگی کا چڑھاؤ اتار ہے. مختلف طرح سے ہماری زندگی گزرتی ہے. تو کسی وجہ سے آرام میں تھے تو کہتے مرکز سے ایک بندہ 6 مہینے تک صرف سلام کرنے آ رہے تھے. اب تو ان کا وقت لگا ہے وہ بھی جانتے ہیں سلام کیوں کرنے آ رہے ہیں. صرف سلام اور کچھ نہیں. صرف سلام اور کچھ نہیں. اس لیے کہ بیمار آدمی ہوتا ہے نا اس کو صحت میں بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. آدمی جو بیمار ہوتا ہے تو بریانی ہضم نہیں ہوتی. ہاں ہیوی جو خوراک ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا ہے. بیمار کو بیمار کی غذا کرنی پڑتی ہے. تو بیمار کی غذا کیسی ہوتی ہے لیکوڈ ہوتا ہے اور ہم کا خوراک ہوتا ہے وہ مونگ کی دال کی کھچڑی ہوتی ہے تاکہ وہ ہضم کر لیں. یہ کام سے ہمارے آرام میں جو ساتھی ہے وہ بیمار کی طرح ہے اور ان کو ہلکی بیمار کی غذا کرنی پڑے گی. دیکھو ہمارے یہاں ایک جوڑ طے ہوا ہے تو آپ سے آپ کی رائے بھی چاہتے ہیں اور آپ شرکت بھی کرو تو بہت اچھا ہے. یہ بیمار کی غذا ہے. ایک مشورہ رکھا ہے آپ کی رائے اور آپ کی مشورے میں شرکت بہت ضروری ہے. ہم اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے چاہتے یہ بیمار کی غذا ہے. آپ کسی چار مہینے تمہارا 2-4 سال ہو گیا بہت ٹھنڈا ہو گیا معاملہ چلو 4 مہینے کا تو وہ صحت کی غذا ہضم نہیں ہوگی. اور خیرخائی کے ساتھ رہنا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ملاقات میں جب بھی جاؤ 3 نیتیں اپنے ہونی چاہیے. ہاں ہماری نیتوں کا مظاہرہ روزانہ کی ملاقات میں ہو کہ ہم ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ میری ایمان میں ترقی ہو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس بھائی کے پاس میں جا رہا ہوں اس کے اندر جو خوبی ہے وہ میرے اندر آ جائے. اور تیسرا یہ میرا بھائی جن کی محنت پر کھڑا ہو جائے. یہ 3 نیتوں کے ساتھ جانا ہے. 3 نیتوں کے ساتھ اور خیرخائی کے جذبے کے ساتھ آپ جاؤ گے تو وہ بات کا اثر سیدھا ہوگا. اور راستہ پر جانے کو کرو فرماتے لیکن حضرت کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت بعض لوگ آتے ہیں اور بات باتیں کرتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ اٹھ کر اس کی پریشانی کو سن لوں. تو بعض لوگ مجھ سے وہی بات کرتے ہیں لیکن جی کرتا ہے کہ پکڑ ان کا بنا رہا ہوں. ایسا کیوں؟ بات وہی ہے ایسا کیوں؟ حضرت نے جواب دیا کہ جن لوگوں کا سر ماتھا چھوڑنے کا جی کرتا ہے وہ تمہاری خیرخائی کے جذبے کے ساتھ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو جذبہ اندر کا ہوگا نا تمہاری خیرخائی کا ہوتا ہے. اس لیے آپ کے دل پر اس کا اثر ہے کہ میں اٹھ کے ان کا ماتھا چوم لوں. اور وہی بات جب وہ دوسرے کہتے ہیں جن کا گلا دبانے کو جی چاہتا ہے وہ آپ کی خیرخائی کے جذبے میں نہیں کہہ رہے. اس لیے آپ کے دل پر اس بات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کا گلا دبانے کا جی کرتا ہے. ہاں اس لیے بھائی ہمارے اپنے بھائیوں کے پاس جائیں تو ان کی خیرخائی کے جذبے کے ساتھ سلام کرنا کرو خیر خبر پوچھو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پہلا نشانہ کہ ہماری پونجی ہے. 10 نئےوں کا جو میں اس سے یعنی بہتر ایک پرانے کا واپس کام میں لگ جانا. ہاں یہ تو پہلا نشانہ ہے ہمارا. اس انداز سے ہمارے 2.5 گھنٹے لگا. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام ہمارا جو ہوگا وہ 2 تعلیم ہے. یہ جو باتیں میں وہاں کہنی ہے وہ پاور لینا پڑے گا تعلیم کے حلقوں سے. ہاں وہ پاور جو ملے گا وہ تعلیم کے حلقوں سے ملے گا. اس لیے فرمایا مسجد کی تعلیم کا حلقہ جو ہے وہ ہماری غذا ہے. مسجد کی تعلیم کا جو حلقہ ہے وہ ہمارا روحانی ٹونک ہے. ہاں روحانی ٹونک نہیں ہے وہ روزانہ لینا پڑے گا. بلکہ ابھی مولانا مدارس کا جو سفر تھا مولانا احمد حسین صاحب
तो वो ये फरमा रहे थे कि मैंने मौलाना इब्राहिम साहब से पर्सनली भी पूछा कि हम मौलाना सफर में फजाइल सदका का मुताला करते हैं, लेकिन कितने बड़े मुबल्लिग हैं, वो कितने बड़े आलिम हैं, उनकी तफसीर में अहले मुफस्सिर भी हैरान हो जाते हैं। ऐसी तफसीर तो कोई करता ही, ऐसी अजीब तफसीर कुरान की इल्म में, लेकिन किसका मुताला कर रहे हैं? तो फजाइल सदका। पर्सनली भी पूछा, देखा भी कि सफर में उनके पास फजाइल सदका होती है। हाँ, मुताले की ये किताबें मामूली नहीं है, रोजाना उसको बैठ कर अपनी जरूरत समझ कर बैठना और सुनना और फिर फरमा के लोगों में उस बात को कहना। हमारा काम तरगीब का है, तरगीब, खुशामद और जारी, ये तीन पहलू हैं। तरगीब देना, खुशामद करना, इनके खाने वाले करना, और फिर अल्लाह से कहना, जारी आहो जारी, ये तीन पहलू है। तरगीब देना, खुशामद करना और आहो जारी, ये तीन है। वरना देखना अगर देखने के लिए ऐसा हो जाएगा, उंगली करने की इजाजत नहीं है, ये उंगली का अंदाज भी सही नहीं है। हमारा काम तरजीह देना है। मौलाना फरमाते सहाबा को भी आखिरी तक तरजीह देने की जरूरत पड़ी, सहाबा को आखिरी तक। हमारा फरमाने के एक मतलब हमारे जरा सख्ती से बात की तो साहबी बोलने लगे, हम तुम्हें धमकी दे रहे हो? हाँ, कि सहाबा को भी आखिरी तक तरजीह की जरूरत पड़ी है और काम तरजीह से चलता है। इसलिए मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं पूरे कुरान में जो इल्म नाज़िल हुआ है वो तरजीह का है। सारे नबी दुनिया में तरजीहात का इल्म लेकर आए और तरजीह की लोगों को तरजीह ताकि रब्बुल को शौक पैदा हो और फिर खुशामद करना और फिर अल्लाह से कहना आमो जाए। ये हमारे लिए पहलू है। इसलिए ये तरजीह का इल्म कहाँ से मिलेगा? ये फज़ाइल की तालीम से, कि अपनी जरूरत को रख के बैठना। होता यह है तालीम होती है और हम बाहर बैठते दूसरा मशवरा करते हैं, तो कोई मशवरा नहीं। और जो तालीम मिलाकर हमारा एक अमल है। मस्जिद की तालीम में किसी तरह फिक्र हो जाती है, घरों की तालीम में अक्सर हमारी सुस्ती होती है, औरतें कर लेती आकर पूछते थे तालीमों का हो गई। इसलिए हमारा लिए वो तालीम मिलाकर हमारा एक अमल है और हमारी शिरकत घरों की तालीम में जरूरी है। और हम सब का तजुर्बा भी देखा जाता है कि जिस वक्त हमारी हाजिरी होती है उस वक्त बच्चे भी जब इत्मीनान से बैठते हैं, वरना उनको खेल का मैदान बना लेते हैं। हाँ, और बहुत सारा ऐसे अल्फाज है कि इतनों बच्चों की तरबियत में लगने के बाद भी हमारे पल्ले उसके माने नहीं पड़ते हैं, तो औरतों के पल्ले कैसे पड़ेंगे? और तारीख में शुरुआत है घर की, ताकि उसका वक्त जहन सारी की जाए, उनका जहन बनाया जाए। मस्जिद में आज मशवरे में जो सोचा गया है वो तालीम के हल्के में भी बच्चों के सामने रखा जाए कि हमारी मस्जिद के मशवरे में क्या हो रहा है। जिले का हल्के का मशवरा हुआ, जिले का मशवरा हुआ, वो उनको सुनाए। ये भी हमारी मस्जिद ही के साथ ही है। तालीम के जरिए से हमारे घरों की फिजा बनेगी और इन्हीं जहन बनेगा औरतों का भी बच्चों का भी। हाँ, और वो आते फिर हमारी माँ में मददगार बनेगी। अगर औरतों का जहन नहीं बना और वो हमारे काम में शरीक हमने इनको नहीं किया तो फिर दो फरीक हो जाएंगे। यानी घर वाले घर होते हुए कि हम बेघर हो जाएंगे और वो हजरात की फरमाते हैं। हमारा तो अपने जमाने के कुतुब भी बन गए, हाँ, अफदार भी हो गए, लेकिन अगर घर वालों पर मेहनत नहीं की तो तुम घर वाले होते हुए भी बेघर हो जाओगे और क़यामत के तुम्हारा गिरबान पकड़ेगी। इसलिए तालीम और बहुत सादा अमल है, इसके जरिए से घर का रंग बदल जाएगा, घरों में सुन्नतों की, इबादत की दीनी फिजा कायम हो जाएगी। हाँ, इसलिए मर्दों की जिंदगी में दिन आया, घर की चौखट तक, घर में दिन दाखिल होगा, घर वालों की जिंदगी में दिन आएगा, औरतों की जिंदगी में दिन आएगा, सब लोग दिन घरों में दाखिल होगा। हाँ, इसलिए आसान शक्ल क्या है? घरों की तालीम करना। बहुत सादा अमल है, लेकिन इसके असरात क्या हैं? घर वालों का, बच्चों का जो मिजाज बनता है। और इमरान से बात फरमान लगे कि एक साथी का जब मस्जिद से मशवरा हुआ कि फला जनाजे पर आपको जाना है, वो जल्दी से घर पर आए और गाड़ी चाबी की ओर निकलने लगे और खुद सुना देते। तो छोटी बच्ची जल्दी से भाग कर आई और कहा, देखा देखो अपन जल्दी में जा रहे हो, लेकिन जल्दी में कहीं सफर की सुनने से ना भूल जाना। वो छोटी बेटी ताकीद कर रही, ये मिजाज है कि जल्दी में जा रहे हो, जल्दी में कहीं सफर की सुन्नत ना भूल जाना। हमारे बच्चे क्या याद दिलाते हैं निकल के, पापा कौन कह गए आपका है? हाँ, उनको पता है कौन कितना जरूरी है।
सफर की सुन्नत जरूरी है, उसको पता नहीं है। ये घर का माहौल और मिजाज बनता है। एक साथी आए, घर में उनकी तशकील हुई, घर में वहाँ मुस्कुरा जाने की, तो उन्होंने अपने घर के बच्चों के सामने घर का जो हौसला रखकर टाइम का उसने बात रखी, फलां मुल्क में कोई भी अल्लाह को नहीं जानता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिदों में कोई नहीं आता। ये बात रखी। तो घर के बच्चे कहेंगे अब आप वहाँ चले जाओ, बच्चे क्या कहेंगे अब आप वहाँ चले जाओ, वहाँ मेहनत करो। तो उसने कहा कि औरतें भी नहीं जानती, न कोई पता करती है, न नमाज पढ़ती है, अब आप अम्मी को भी ले जाओ। कौन कह रहे हैं? घर के बच्चे कह रहे हैं। ये मिजाज बनता है फिर, और ये माहौल की फिजा बनती है। और घर की औरतें अगर हमारी मुआविन हो गई तो फरमान आधा काम तो हमारा ये हो जाएगा। हमारे मामा नबी साहब की शादी की तशकील मुलाकात में गए, घर वाले सुन रहे हैं कि बर्मा की तशकील थी उस वक्त 97 में, तो साथी से मुलाकात कर रहे हैं, तो खर्च के बारे में गुजर कर रहे हैं। तो घर वाली सुन रही है, घर वाली ने अपने शौहर से कहा कि तुम मेरे खर्च की फिक्र मत करो, मैं अपना खर्चा कर लूंगी, तुम अपने खर्च की सोच लो, आधा काम आसान हो गया। अगर ये हमारी मुआविन बन गई तो मैं उलमा हजरात को अल्लाह वालों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आधे खर्चे खत्म हो जाएंगे अगर इनका मिजाज बन गया और ये दावत की मुआविन मददगार बन गई, तुम्हारे आधे खर्चे कम हो जाएंगे। हाँ, वरना खर्चे बढ़ा लेंगी और तुम कमाते कमाते थक जाओगे। हाँ, कमा कर न वक्त बचेगा, न सेहत बचेगी, न वक्त बचेगा, न माल बचेगा। दीनी मिजाज में शादी का है, हमारा घरेलू माशरा जो है वो सादगी और शर्म हया पर है। ये इस्लामी माशरा में सादगी का और शर्म हया का है। यदि आवेगा तो सादगी आवेगी। हाँ, सादगी पर बैठो नहीं, थोड़ी देर लगेगी भाई, अपनी जगह पूरी करो, अपनी आगे जगह पूरी करो, तो उसका जाना पूरा इनको दिखा दो। घर का हमारा इस्लामी माशरा जो है सादगी और शर्म हया पर है। और जब माशरा बिगड़ता है तो सादगी खत्म हो जाती है और शर्म हया भी खत्म होती है। अगर सादगी नहीं होगी तो फिर जिंदगी में खर्चे बढ़ जाएंगे और लवाजमा भी बढ़ जाएगा, उम्र भी बढ़ जाएंगे, वक्त भी नहीं बचेगा और माल भी नहीं बचेगा। बताओ दिन का काम कैसे करें? हाँ, हमारा फरमाते जिस घर का माशरा बिगड़ जाता है, जिस कौम का माशरा बिगड़ जाता है, फिर उस कौम का सिर्फ नाम बाकी रह जाता है। और माशरे का जब बिगाड़ होता है तो इब्तिदा तक ले जाता है, मुरतद होने तक ले जाता है। इसलिए अभी हालत हाजरा का तस्करा नहीं करना, लेकिन एक बात समझ लो, हमारी हिफाजत के लिए एक तो घर की मुलाकात है, फर्द की मुलाकात और घरों की तालीम है, इसके जरिए से हमारी हिफाजत हो सकती है, हमारी औलादों की, हमारे जवानों की। वरना बहुत खतरे हैं, बहुत ज्यादा खतरे हैं। का मुजाहरा नहीं करना, हमसे मेरे से ज्यादा आप नजर रखते हो अभी क्या हालात चल रहे हैं। इसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है कि घरों की तालीम, इसके जरिए से हमारी बच्चियों की, हमारे बच्चों के दीनी जहन बने। हाँ, और घर की मुलाकात जैसी जिसके जरिए से एक एक फर्द के पास जाकर उनको मस्जिद वाले अमाल से जोड़ना, अल्लाह से उम्मीद दिलाना। वरना लोग अपने ईमान के सौदे कर रहे हैं। हाँ, ईमान के सौदे कर रहे हैं और ये हालात चल रहे हैं दुनिया में। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसको बहुत जरूरी समझना अपने घरों की तालीम को और वक्तन फौक्तन इनका जहन बनाया जाए। जैसे एक नई शादी को लेकर हम बैठते हैं, कैसा जहन बनाते हैं उसका, ऐसे ही अपने घर वालों का जहन बना रहे हम, इनसे ज्यादा हमारे घर वालों का है। और सीरत से बात लिखी है उमर रज़ी अल्लाह तआला हो, रात में फिर बिल्कुल ही जगह जस्ती में जहाँ एक जंगल का रहने वाला, उनकी बीवी को दर्द ज़िया हो रहा है और अपने घर आकर अपनी हेले से क्या कहा, देखो जुमले बहुत मुख्तसर लिखे हैं लेकिन तर्जीब है, बहुत बड़ी खैर की चीज मुकद्दर से तुम्हारे लिए आई है। देखो तर्जीब नहीं का तो चला है, ऑर्डर नहीं किया, पहले तर्जीब थी, बहुत बड़ी खैर की चीज मुकद्दर से तुम्हारे लिए आई है। पूछा क्या है कि गांव की बेचारी रहने वाली तन्हा है जंगल में और उसको दर्द ज़िया हो रहा है। अब दूसरा काम बता दिया, तो फौरन क्या कहा, कहा तुम्हारे राय होने में तैयार है, रात में और जंगल में जाना है। तो तरतीब थी। हाँ, तो फलाई हमारा तो तरतीब वाला है, तरतीब वाला आइम है इसमें।
جب ہم اور عورتوں کا مزاج کیا ہے، عورتوں کا بھی جو ہے نرم مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ. ان کی ایک صفت ہے، جس بات کو وہ طے کرتی ہے وہ اس کو کر گزرتی ہے. جس بات کو وہ طے کر دیتی ہے وہ کر گزرتی ہے، چھوڑتی نہیں اس کو پھر. ہاں یہ ایک صفت ہے، بہت ساری صفات ہیں ان کی. اس میں سے ایک صفت یہ ہے، اور ایک بات آپ نام رکھنا فرماتے ہیں مردوں میں مرتد ہونے والے ملیں گے صحابہ کے زمانے میں. مردوں میں مرتد ہونے والے ملیں گے، صحابہ میں ملیں گے. عورتوں میں ایک بھی مرتد ہونے والی نہیں ملے گی. عجیب حالات سے گزری لیکن انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا. یہ ان کی صفت ہے کہ جس بات کو وہ طے کرتی ہے وہ اس کو کر گزرتی ہے. پھر صبر تحمل ان کے اندر زیادہ ہے. پھر رونا یہ جانتی ہے، جس وقت کہو جتنا کہو روتی ہے. یہ صفات ہے ان کے. اس ترغیب کے راستے سے ان کو ان صفاتوں پر اپنے کام میں لگانا، استعمال کرنا ہے. ہاں مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باطل نے اپنے فیشن کا گاڑا دنیا میں چلانے کے لیے دو بیلوں کو پسند کیا ہے، ایک عورت ہے اور دوسرا جوان ہے. ان دونوں کے کندھے پر رکھ کر بیل گاڑے میں دو بیل ہوتے ہیں، اس پر بیل گاڑا چلتا ہے. کہ باطل نے اپنے فیشن کا گاڑا دنیا میں چلانے کے لیے دو بیلوں کو پسند کیا ہے، ایک عورت ہے اور دوسرا جوان ہے. ان کے کندھوں پر رکھ کر اپنا فیشن دنیا میں چلا رہے ہیں. ہاں اگر ہم نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی تو باقی نے تو فکر اور محنت کر ہی لی ہے، انہوں نے تو نشانہ بنا ہی دیا ہے. ہمارے گھر کے عورتوں کو نشانہ بنا لیا. اسے کہتے ہیں پردہ سادگی کے لیے تھا لیکن انہوں نے پردے ہی کو نشانہ بنا دیا کہ وہی فیشن کا سبب بن گیا. پردہ کس لیے تھا؟ شادی کے لیے تھا. برقع شادی کے لیے ہے کہ جتنا قیمتی کپڑا پہنے پردہ نہ چلے کسی کو. 50 سال کی یعنی بوڑھی عورت ہے یا 15 سال کی لڑکی ہے کہ پتہ نہ چلے، اس لیے تھا پردہ. لیکن باطل نے اسی کو نشانہ بنا دیا اور فیشن کا سبب کر دیا. اس لیے کہتے ہیں عورتوں کو اگر ہم نے اپنے کام میں نہیں لیا اور ہمارے ساتھ نہیں کیا تو ہماری یعنی مخالف بنے گی. ہاں وہ دین کو مٹانے پر کھڑی ہو جائے گی اگر ہم نے ان کو اپنے ساتھ نہیں کیا. اس کی آسان شکل ہے کہ ہم نے تعلیم کا حلقہ تعین کریں. ہاں اور اس کے آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ہمارا حلقہ ہو، اس کا وقت طے ہو اور اس پہ پابندی ہو. چاہے گھر میں کیسی بھی عمر آ جائے، شادی ہو تو بھی اور میت ہو بھی، تعلیم کا حلقہ ہمارا نہیں چھوٹے گا. اور اس کے نتیجے یہ بھی ہوئے ہیں امریکہ جیسے ملکوں میں تعلیم کی وجہ سے فرمایا کہ بچیوں نے کچھ گھر میں حفظ کر لیا کہ موبائل گھر میں سنا رہے ہیں. ایک ساتھی آئے تھے اور ان کے ساتھ میں ایک چھوٹی بچی تھی. اگر موبائل سے پوچھو نے بہن نے قرآن کیسے حفظ کیا کہ ایک نے حفظ کر لیا، اس کو دوسرے دیکھ کر دوسرے نے بھی حفظ کر لیا کہ وہ فارغ ہوتی تھی کمرے میں اپنا قرآن لے کر بیٹھتی اور اس نے اپنا حفظ کرنا شروع کیا. ایک کو دیکھ کر دوسرے نے بھی شروع کیا. جو گھروں میں مزاج سے بچتا ہے نا عورتوں کا، کبھی وہ گھروں میں ایسا ماحول تیار کرتے ہیں. تو یاد رکھو گھر کا ماحول عورتوں ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مردوں کا کام گھر کے باہر کا ہے، عورتوں کا گھر کے اندر کا ہے. اس لیے گھر کے کام میں ہم کوئی تعداد کے تم پہلے ان کو سمجھ نہیں آئے گا. کوئی یہ جملہ اکثر کہتی ہے کہ گھر کا کام گھر کے گھر والوں کا ہے، گھر کے باہر کے مردوں کے ہیں. ہاں ایک جماعت ہماری آئی تھی مردوں کی، تو اکثر اس میں حافظ قرآن سے بات بیرون ملک کی آئی تھی. تو جیسے سارے حافظ قرآن ہیں تو کہنے کہ ہمارے ملک میں سارے اکثر حافظ قرآن ہیں، ہماری جماعت میں ملک میں بھی سارے حافظ قرآن ہیں. کچھ آپ کے بہت سارے مدرسے ہوں گے، آپ کے یہاں بڑے بڑے داروں ہوں گے، کیا ایک بھی مدرسہ میں نہیں ہے؟ حافظ سارے ہیں، مدرسہ ایک بھی نہیں ہے. پھر کیسے ہوا کہ گھر میں مائیں اپنے بچوں کو حافظ بناتی ہیں؟ مدرسہ ایک بھی نہیں ہے، حافظ سارے ہیں. کہ گھر میں مائیں اپنے بچوں کو حافظ بناتی ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کی محنت سے ہوگا، محنت سے ہوگا. پھر جذبات بنے گے بچوں کے اللہ کے دین کے قابل. ہاں سنتوں پر دھیان دینے کے جذبات بنے گے، لیکن یہ تیار کریں گی ماں کہ ماں کی زندگی کا اثر ہے بچوں پر. اور عورت کے علماء حضرات فرماتے ہیں عورت کی اصلی ذمہ داری ہی اولاد کی دینی تربیت ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی. باپ کی زندگی کا اثر تیسرا حصہ ہے، باقی 3 حصے جو زندگی کا اثر ہے وہ ماں کی زندگی کا. اس لیے بچے زبان بولتے ہیں، ماں کی زبان بولتے ہیں. تو گھروں میں بات گھرانے ایسے ہوتے ہیں ابا کی زبان تو اردو ہوتی ہے، ماں گجراتی بولتی ہے تو بچے گجراتی ہی بولیں گے. ہاں بلکہ اپنا گجراتی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں مادری زبان کہتے ہیں مدر ٹنگ، اسی لیے کہا مدر ٹنگ.
हमारा उस्मान साहब सुना रहे थे, हमारे यानी मोहम्मद बिरादरी में एक मुंबई में शादी रहते थे, पीवीसी मुकदमा हो गई थी, अपने वतन में आ गई पालनपुर, बच्चे अपना के साथ ले गए, एक अरसा गुजर गया, बच्चे जवान हो गए। हाँ, दोनों का ताल्लुक नहीं था, माँ अपने वतन में रहती है, बच्चे मुंबई में। एक शादी के मौके पर बच्चे सालों के बाद एक शादी के मौके पर माँ से लेके आधा घंटा बैठ के काम हो गया, वो माँ के घर में हो गए आधा घंटा। हालांकि जिंदगी पूरे जवान लोग आपके साथ आधा घंटा माँ के साथ बैठ के माँ के घर में हो गए। तो असरात में औलाद तो वो माँ के हैं, माँ की जिंदगी है। अगर माँ 3 साल बन गई तो फिर उनकी तरबियत तो होगी, वो दीनी एतबार तो होगी। हाँ, इसलिए माँ का औरतों का हमारे सामने लगना बहुत जरूरी है। हम कहते बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक करके हमने उसको छोड़ रखा है। नाजुक भी और जरूरी भी है, नाजुक देकर छोड़ना नहीं है, एहतमाम से करना है। लेकिन हम इनको हमारे साथी के वो जनरली बात करते हैं, वो कहते हम उसको काम इसलिए लगाते कि फिर हमारी बुजुर्गी उनके सामने आ जाएगी कि हजरत कितने लेवल पर है। हाँ, हमारे साथी कहते हैं वो चीजा लगाकर आई, उंगली के लगी तबलीग वालों के लिए तो तहज्जुद फर्ज के दर्जे में आप तो पढ़ते ही नहीं हो, तो वो क्या कहते हैं कि फिर हमारी बुजुर्ग उनके सामने खुल जाती है हजरत कितने लेवल पर है। हाँ, लेकिन उनका लगना बहुत जरूरी है, वरना जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा तबलीग का जनाजा भी हमारे घर से निकल जाएगा। इसलिए घरों की तालीम को एहतिमाम से करना और हमारी अपनी शिरकत हो उसमें। हाँ, दीनी तकाजे के लिए हम अगर बाहर हैं, आकर पहले पूछे तो तालीम हुई है, हाँ तालीम हुई है, तालीम हुई किसने की? 6 सिफात के मुताबिक हुए। तालीम 6 सिफात के मुताबिक के बगैर अधूरा अमल है। तालीम किताब की तालीम से अमल का शौक बढ़ेगा, तरबियत मिलेगी, जज्बात बनेंगे, 6 सिफात के मुताबिक से दीनी मिजाज बनेगा, दावत का मिजाज बनेगा। और हमारी औरतों के दावत का मिजाज बन गया तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। बाहर की चीज़ों का असर, बाहर की चीज़ों की रस्म और रिवाज की दावतें हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। वरना अगर इनके दावत का मिजाज नहीं बना तो बहुत सारी बाहर की चीज़ें हमारे घरों में आई हैं और यूं ही पड़ी है, वो मिजाज दूसरी दावत बाहर की कबूल कर लेगी। हम लोग मक्के में थे, इंडिया का बलसाड़ के रहते थे मक्के में, इंतजार हो गया 6 महीने वहाँ रहते, 6 महीने यहाँ रहते थे। हज के मौके पर बहुत अच्छा काम करते थे। वो सुना थे कि अलीगढ़ के बड़े बड़े अहदे के डॉक्टर थे, वो यहाँ जिले में रहते थे, बदावत के पुराने साथी। देखो घरों में बातें कैसे आती है, वो हम कर रहा हूँ। 6 सिफात का मुज़ाकरा क्यों करना है? हाँ, तो वो डॉक्टर साहब थे और बड़ी ऊँची ऊँची पोस्ट थी, सैलरी भी ऊँची थी, लेकिन जिंदगी सादा थी और दावत के साथ लगे थे। अपना ज़्यादातर माल भी दावत से तकाज़ों पर खर्च होता था। इनकी एरिया के पास मोहल्ले में से किसी मस्कुराहट आई, औरतों की बातचीत आज होती है, हाल चाल बातचीत पर से वो इतना सा कह रही है कि तुम्हारे शोहर का तो इतना ऊँचा पगार है और आपके हाथ में सोने की चूड़ी भी नहीं है, बस इतनी सी नीति करके चलिए। समझते हो नीति? हाँ, वो इतनी नीति करके चली गई। शाम में डॉक्टर साहब आए तो बीवी ने इधर उधर की बात करके ये पूछा कि आपका पगार कितना है, आपकी सैलरी कितनी है? क्योंकि डॉक्टर भी थे और दावत के साथी भी थे, इसलिए वो तो समझ गए कि इतने सालों में अल्लाह की बंदी ने कभी मेरी सैलरी नहीं पूछी, आज सैलरी पूछने की जरूरत क्यों पेश आए? तो डॉक्टर साहब ने बात को इधर उधर घुमा कर पूछा, आज तो आया गया हमारे घर पर कोई मेहमान कोई? हाँ, पूरा फला बहन आई थी, समझ गए हाँ ये नीति करके गई है। तो औरतों का अगर दावत का मिजाज नहीं होगा, घरों में ऐसी बातें आएगी। आप जाकर चेक कर लो, हमारे घरों में बहुत सारा सामान सुना आया है, इस्तेमाल किया नहीं और हो भी नहीं रहा, ऐसे ही पड़ा है, लेकिन जो बाहर की दावत चलती है उस पर आता है। बहुत सारे कपड़े घरों में ऐसे ही आए हैं, बहुत सारी चीजें घरों में ऐसी आई है, सुनाई। हाँ, अगर इनका दावत का मिजाज बनेगा तो दूसरी बाहर की दावत इन पर असर नहीं करेगी, बल्कि वो खुद दाई बनेगी। इसलिए 6 सिफात के मुताबिक रोजाना करना। पहले दिन से सारे मुताबिक नहीं होंगे, पहले नंबर गिनाओ, फिर मकसद गिनाओ, छोटा बड़ा सब। बच्चों के भी 6 नंबर हैं, बच्चों से भी सिखाओ और बोलवाओ। हाँ, कि दीन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, तो बच्चों के 6 नंबर। दीन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, दीन आएगा मेहनत से, ये बुनियाद। ईमान आएगा
जहन्नम से बचोगे, नमाज आवेगी गुनाहों से बचोगे, इल्म आवेगा गफलत से जहालत से बचोगे, जिक्र आवेगा गफलत से बचोगे, और इकराम आवेगा दुश्मनी से बचोगे, इखलास आवेगा आमाल कबूल होंगे, और दावत आवेगी बेदीनी से बचोगे। बच्चों को शुरुआत यहाँ से करो, ये बच्चों के बाद में 6 नंबर बुलाओ, ये बचपन से इनके जरिए बात आता है। हाँ, तो 6 सिफात के मुदाखले के साथ हमारे तालीम हो, 6 सिफात के मुदाखलों के साथ, वरना इसके बगैर तालीम का अमल हमारा अधूरा है। तो ये 3 काम तो रोजाना के हुए, चीजों का हल्का, घर घर की मुलाकात, घर घर के कम से कम फारिग करना, और वो तालीम करना मस्जिद की और घर की। मस्जिद की तालीम वो सालों से 10 मिनट हो रही है, वो नहीं, हाँ कम से कम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा। वो कैसे बढ़ाएंगे? एकदम से आधे घंटे बढ़ाएंगे तो बता भाई, कम से कम महीने में 1 मिनट बढ़ा दो, तो 1 साल में कितनी मिनट बढ़ जाएगी? 10 मिनट हो रही है, महीने में 1 मिनट बढ़ाई, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा 1 मिनट बढ़ गई। घड़ी देखकर तालीम करो, और 1 साल में कितनी मिनट में पहुंच जाएगी? तो 22 मिनट में पहुंच जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये तो तालीम और घर घर की मुलाकात और फिक्रों का हल्का, ये 3 काम रोजाना के, क्योंकि रोजाना हम मशगलों में और अस्बाब में जाते हैं, इसलिए फरमाया कि अपनी सफाई के लिए ये साबित ये 3 काम रोजाना की जरूरी है। फिर हफ्ते का एक काम है, 2 अमल मिलाकर, गश्त, पहला गश्त और दूसरा गश्त मिलाकर एक काम, इसको रीढ़ की हड्डी कहा गया। दूसरे किसी काम को रीढ़ की हड्डी नहीं कहा गया, उमूमी गश्त को रीढ़ की हड्डी कहा गया कि जैसे रीढ़ की हड्डी पर पूरे जिस्म का ढांचा फिट है, हाँ उसमें लोग आता है तो हमारे आदमी जैसा हमारा मालूम हो जाता है, अच्छा काटा नजर आ रहा है, तंदुरुस्त नजर आ रहा है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में लोग हैं। लेकिन कभी कभार होता है ना, झटका लग जाता है, वजन उठाने में झटका लग जाता है, तो क्या हुआ? थोड़ा सा झटका लग गया, हाँ तो थोड़ा सा झटका लग जाता है, आदमी मालूम हो जाता है। ऐसे ही उमूमी गश्त को कहा जा रहा है कि ये रीढ़ की हड्डी है, पूरे दीन का ढांचा भी इस पर फिट है, हाँ पूरे दीन का ढांचा भी इसी पर फिट है, और उसको एहतिमाम से करना, नया हो या पुराना, गश्त में किसी की छुट्टी नहीं है, उमूमी गश्त में किसी की छुट्टी नहीं है। और गश्त कब से शुरू होता है? क्योंकि अगली रात से शुरू होता है, अगली रात से। और आप लोग अजीब अजीब बातें सुनते हैं, गश्त खत्म हुआ तब से लेकर अगला गश्त आएगा वहां तक, क्योंकि गश्त की तैयारी किसी होती है। चार गश्त खत्म हुआ है, अगला गश्त भी अभी से शुरू हुआ, फिर मांगना शुरू करेंगे, अल्लाह गश्त करना आसान कर दे, मतलब कम से कम अगली रात से तो उसको दुआओं में मांगना हो और दावत चलाना हो। बार बार हर नमाज के बाद भाई दुकान हमारा गश्त करिए। हमारे डॉक्टर अशरफा हुई पिछले हमारे कंट्री में सुना रहे थे कि हमारे पूरे बुजुर्ग थे कि खिदमत में मैं था, उनको मुझे घर समझाना था, लेकिन नमाज के जरिए से उन्होंने मुझे घर समझाया। कोई नमाज कैसे पढ़ते हो? तो ये करो, जब तो तकबीर उड़ा के साथ पढ़ेंगे, ठीक। और क्या करोगे? तो और ये करोगे घर से वुज़ू करके चलेंगे, हाँ घर से वुज़ू करके चलेंगे। और क्या करोगे? फिर वो सदका लेकर निकलेंगे, और क्या करोगे? खुशबू लगाकर, और घर में सुन्नतें पढ़कर, यानी इस तरह नमाज के जरिए से उन्होंने घर समझा दिया कि घर भी हमारा शुरू होगा अगली रात से। तहज्जुद का उठकर घर को मांगने के अंदर ये हिदायत को ज़मीन पर उतारने वाला अमल है, तो हमारे लिए हमारे साथियों के लिए आसान कर दे। हाँ, और फिर पूरा आती गश्त की फिक्रों के साथ। हमारे पास साथी बाजारों में काम करते थे, क्योंकि जिस दिन गश्त का दिन होकर तो बाजार के बाईपास आते थे, बाजार में होकर नहीं आते थे, तो कहीं मेरी नज़र यानी खराब हो गई, नज़र इधर उधर पड़ गई, उसका असर मेरे गश्त पर पड़ जाएगी। क्या नजर अगर मेरी और जगह पड़ गई, नामहरम में नजर पड़ गई और उसका असर मेरे घर पर पड़ेगा, तो वो बाईपास आते थे, उस दिन बाजार में होकर नहीं आते। बात हमारा गश्त के लिए रोजा रखते हैं, कोई अमल सुन्नत के खिलाफ नहीं हो इसका फिक्र करते थे, ताकि उसका असर गश्त पर न पड़े। हाँ, बात हमारा दोपहर के बाद से फारिग हो जाते थे, ताकि जिस्म में हमारी फुर्ती रहे। वो थके हारे भागते दौड़ते मगरिब में पहुंचेंगे, उनको वो रहबर नहीं आती बैठने मुद्दा करने के लिए बैठने को, दिन में लगने बैठने को, अब वो बैठेगा नहीं, बैठे बैठे बिचारा धोखे मारेगा। हाँ, कि गश्त के लिए हम अपने आप को फारिग रखे, ज्यादा झमेले होना पड़े, ताकि गश्त फुर्ती से हो। और गश्त वाला अमल होना के 4 अमल के साथ
दो नमाज के दरमियान का पूरा वक्त फारिग करना। हमारा इंसान बढ़िया रहमतुल्लाह हमारे यहाँ फरमा रहे थे उस वक्त फोन भी स्विच ऑफ कर दूँ। भले हमारा कभी फोन बंद नहीं होता है, लेकिन मगरिब से इशा अगर हमारा करते ये दरमियान में हमारा फोन भी स्विच ऑफ हो। हाँ, ये भी दावत है, कोई इनका फोन कभी बंद नहीं होता है आज कि हाँ आज इनका कैसे इसलिए फोन बंद आए, किसी तरह का ये फोन नहीं देगा। हाँ, अगर वाइब्रेट पर भी है, वाइब्रेट होगा तभी हमारा जहन मुंतशिर हो जाएगा। हाँ, हम गश्त में रहकर भी गश्त के बाहर हो जाएंगे क्योंकि हमारी मुंतशिर हो जाएगी। हमारे घर में अगर गश्त में चला फोन उसको उठा लिया तो उसको घर चला जाए, मुझे गश्त करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप को फारिग करना, इसलिए दो नमाज के दरमियान का वक्त उनसे फारिग कराया जाता है। यकसुई के साथ ये अमल है, अभी यकसुओं की तेरी यकसुई इसलिए वक्त फारिग कराया जाता है। और 4 अमल के साथ गश्त, 4 अमल का नाम गश्त है। पहले गश्त की बात हो और उसके आदाब जब उसके आदाब हो। गश्त की बात से पहले गश्त क्यों करना है, गश्त के क्या नफे हैं, कितनी जरूरत है और उसकी अहमियत क्या है, ये हमें कितना अहम है। फज़ाइल बहुत बड़ा है कि आने वाला आया था अपनी आया था तो अपने किसी तकाजे को सोचकर कि नमाज पढ़कर मुझे बाजार में पता लेके जाना है। गश्त की अहमियत जरूरत उसने ऐसी सुनी, अपना तकाजा भूल गया और गश्त में चला गया। ऐसे फज़ाइल सुनाओ, ऐसी तरकीब दो और बैठे बैठे जमात बनाकर फिर उसका काम खुद कर जाओ। अमीर का, मुतकल्लिम का, रहबर का, साथ में चलने वाले साथियों का, दुआ जिक्र वाले, इस्तिग़फ़ार वाले, तो दरमियान का सबका काम बताओ, पूरा काम बताओ। हाँ, और फिर जमात रवाना करो। जमात में भी संजीदा साथी भेजो, एक आध नया जाएगा कोई बात नहीं, बाकी हमारा अमल होता है ऐसा है कि सारे बड़े पुराने अंदर होते हैं और नए नए साथी बाहर जाते हैं। ये सबको बाहर भेजे। हाँ, सबको बाहर भेजे। और हमारे अंदर का किब्र जितना उमूमी गश्त में छूटता है इतना किसी में छूटता है। तकब्बुर खत्म करना है, उमूमी गश्त में चलो। हाँ, और जितना अल्लाह का कुर्ब इस रास्ते में मिलता है इतना और किसी रास्ते में अल्लाह का कुर्ब इतना जल्दी नहीं मिलता। हाँ, इसलिए फरमाया उमूमी गश्त में अपने आप को शरीक करना कुर्बानी के साथ। और जब तक अज़ान हो हमारा गश्त होता रहे, दरमियानी रात जब तक अज़ान हो जमात वापस में आए वहाँ तक होता रहे, दरमियान रात होती रहे। गोदरा की कारोबार के बीच में आया तो सुनो, वहाँ कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि 10-10 जमातें रवाना होती है गश्त में और उसमें 10-10 साथी होते हैं। 10 जमातों में 10-10 साथी और बैठने वाला मजमा 100-150 का होता है दरमियान में। मजमा कितना होगा सोचो। हमारे डॉक्टर साहब कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है 10 जमातें रवाना होती है गश्त में और हर एक में 10-10 साथी और दरमियान में बैठने वाला 100-150 का मजमा होता है। हाँ, बड़ा फरमाते उमूमी गश्त में टारगेट हमारा हर मालिक पर, हमारी मस्जिद के अतराफ में 150 मालिक मर्द हैं, तो गश्त की मेहनत में 150 मालिक तक बात ये पहुंचेगा। हमारा गश्त 150 मालिक मर्द हमारे निशाने पर हो। हमारा हाल क्या होता है, 12-15 साथी हमारी मस्जिद के, हमारी आगे हैं वो 12-15 की घूमती है कि निशाना जितने मालिक मर्द हैं उतने मालिक मर्द हमारे गश्त के निशाना में होंगे तो हमारे साथी बढ़ जाएंगे। हाँ, फिर हमारे यहाँ भी वो अल्लाह दिन दिखाएगा कि जाने वाली जमातें हैं 4, चारों में 10-10 साथी हैं और दरमियान में बैठने वाले भी। हाँ, ये होगा, वरना अगर साथी हो गए तो चारों हमारे साथ गश्त कैसे करेंगे। इसलिए साथी तैयार करना, नए नए को तजवीज़ देना, अपने साथियों की याद दहानी करना और अल्लाह से मांगना। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं नया साथी तो मगरिब से पहले आता है, पुराना नमाज में आखिर में आता है। ये इसके पुराने होने की दलील है। ये पहले से आ गए, दुआओं में बैठे। हाँ, पहले से आए, दुआओं में बैठे और फिर गश्त करें फिक्रों के साथ। मुझे गश्त में 3 डॉक्टर साहब कहने को बुजुर्ग ने मुझे समझाई नमाज के जरिए से कि हमारा गश्त हो खैरखाई के साथ हो, हमदर्दी के साथ हो और तराहुम के साथ हो। खैरखाई हमदर्दी तो समझ में आई, तराहुम मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने बुजुर्ग से पूछा तराहुम किसको कहते हैं, तो हम उसकी मिसाल समझाई। तो एक बच्चा छोटा सा कुएं में गिर गया और 2 टाली है, रस्सी लेकर 2 टाली है तो बच्चे को निकालने के लिए। अब हमें कहते बच्चे अंदर बैठ जाएंगे, अंदर सड़क लेती है
कि बंदी को पकड़ ले, ये अंदर से बैठ गया, ये अंदर बैठ, इसको तराहम के लिए तराहम की सिफत है कि ये भी लग जाए, ये भी आ जाए, ये भी गश्त में आ जाए, ये भी गश्त में आ जाए, ये तराहम है। तो हमारा गश्त खाई के जज्बे के साथ हो, हमदर्दी के जज्बे के साथ हो और तराहम के साथ हो। गश्त में आना हमारा ऐसा देखो कुछ और बना इधर से बनाते हैं। उमूमी ऐसा है, अगर सही फिक्रों के साथ हो जाए, अन्य फिजाओं को बदलने कितना असर रखता है उमूमी। और ये हम सभी जमा है, किसी न किसी मौके पर हमें उमूमी गश मालूम ही पड़ रहा है। हम यहाँ पे उमूमी गश की ही बरकत से हैं। अगर ये सही हो गया फिक्रों के साथ, अल्लाह फिजाओं को बदल देता है, फिजाओं को बदल देता है। और दूसरा गश है, ये तो हमारा गश हमारा अपने दिन में होगा। दूसरा गश भी होगा जो मशवरे से हमें दिया जाए, कोई किया दिया गया, कोई इलाका दिया गया, वहाँ जाकर अपना दूसरा गश करना है, अपना दीन तय करके। दूसरे गश के लिए भी गश करना पड़ता है। फिर मगरिब में वहाँ जाना है, तो असल में हमें यहाँ बिल्डिंग बननी पड़ेगी, हमारा अपने साथियों को जमा करना और जमात की शक्ल में वहाँ जाना और वहाँ वालों को मेहनत पर खड़ा करना। हाँ, वहाँ ये अमल जिंदा हो जाए उसकी फिक्र करना कि गश्त वाले दिन को हम गश्त करेंगे, वहाँ जाकर बाकी जो दिन है हमारे 5 दिन 6 दिन, उसमें हमारे 2.5 घंटे की जोड़ियाँ बारी बारी वहाँ लगवाएं, उनके 2.5 घंटे वहाँ लगवाएं और वहाँ वालों को इंफरादी मिले और उनको इस पर तैयार करें। हाँ, 6 हफ्ते 8 हफ्ते 2 महीने 2.5 महीने जो भी हो, वहाँ दूसरा गश्त करेंगे और वहाँ वालों को मेहनत पर खड़ा करेंगे। उनको पहली बार गए, दूसरी बार गए, हम रहमत मुतकल्लिम बने, हम बात करेंगे, दूसरी मरतबा उनको मुतकल्लिम बनाएंगे। इस तरह से उनको काम पर खड़ा करेंगे, यानी उंगली पकड़ के चलना सिखाना। जैसे साइकिल चलाना सिखाते हैं, पहले पकड़ के उसको बिठाते, थोड़ा थोड़ा चलाते और फिर थोड़ा हाथ छोड़ देते, अब चलो। इस तरह से उनको काम पर खड़ा करना। वरना गए हम उनके गश्त के दिन, एक बात ये है, उनके गश्त के दिन जाएंगे तो फिर वो मुतमईन हो जाएंगे, देखो फला आ रहे फला मसीबा में गश्त हो जाएगा। हाँ, तो वो भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जितना है वो भी खत्म हो जाए, जितना वो कर रहे थे वो भी खत्म हो जाए। इसलिए अपने गश्त के दिन जाना, 2 नमाज के दरमियान का पूरा वक्त लेकर और वहाँ जाकर मेहनत करना। बाद इलाके ऐसे भी वहाँ किया, वहाँ मस्जिद वगैरह होती नहीं है, तो जरूरी वहाँ 4 नमाज हो, वहाँ इंफरादी मुलाकात हो, इंफरादी महफिल हो, कहना सुनना होगा, वो भी इस मेहनत में शुमार है। हाँ, तो दूसरा गश्त होगा इस मस्जिद का पाबंदी के साथ, उसका अपना पहला गश्त बड़ा मजबूत होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाते हैं, दूसरा गश्त हमारे पहले गश्त को चुस्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए, और जितने दूर जाओगे उतने साथी ज्यादा मिलेंगे। हाँ, रमजान में बोलो, रमजान के महीने में आप मोहल्ले के मस्जिद जाके कर लेंगे तो वो 6 जाते थे तो यहाँ ठीक हो जाएंगे, और जितने दूर जाओगे उतने साथी आपको ज्यादा मिलेंगे। हाँ, जिसको इंतजारी गश्त कहते हैं, ये बदलता रहेगा, दिन नहीं बदलेगा। तो दूसरा गश्त हमारे पहले गश्त को मजबूत करने के लिए है। तो करोगे मैं दूसरा गश्त इंशाअल्लाह, इसके जरिए हमारा पहला गश्त मजबूत होगा। और जब गश्त मजबूत होगा ना गश्त, तो फिर हमारे यहाँ के यानी जो कच्चा माल जो मिलता है वो मिलना शुरू होगा। नए नए साथी मिलेंगे उन्होंने गश्त में और 3 दिन में। हाँ, नया जो कच्चा माल मिलता है, कच्चा रॉ मटेरियल, हाँ, नया फूल जिसको कहते हैं, वो आएगा उन्होंने गश्त और 3 दिन में। वरना क्या होगा कि इतने रह जाएंगे, मेहनत हमारे लिए हम अंदर घूमती रहेगी, वो 12 से उसकी भी 10 हो जाएंगे। चौथा जो 5वां जो काम करना है वो हफ्ता तय करके 3 दिन लगा, 27 दिन मेहनत करनी है और 3 दिन फिर अल्लाह के रास्ते में जाना है। हाँ, अल्लाह पाक ने हमें पूरा आलम का नबी बनाया है, पूरा आलम की नबी जो खुद ने पैदा बनाया है, और पूरे आलम की जिम्मेदारी अल्लाह ने हम सबको दे रखी है। और हमारे पूरा जानवर अल्लाह ने खरीद लिया है ईमान की जन्नत की मदद से। हाँ, और पड़ोस मुल्क के होना इजाज़त घूमन नाम करना तुम कहेंगे कि कोई आगे करेंगे सभी वाला नया नया लाते पुराना है, शेरों का है, किला का है, तो बड़ा तो फिर बहुत हवाले के साथ बैठते हैं और उनका एक कच्चा कराने जल्दी नगर जल्दी फतवाने को जरा सुन। फिर उन्होंने किताबों के हवाले से दिया है कि अल्लाह ने लेने का वाला 1 का 10 का वादा किया है, 1 नेकी कराओगे 10 का अजर देंगे। फिर 6 रोजा लगाएंगे, अजर कितने का मिलेगा? पूरे 3 दिन का मिलेगा। हर महीने से रोजा पाबंदी से लगाएंगे
गोया पूरा साल अल्लाह के रास्ते में देंगे। पूरा साल देने की तो कोई इस्तेदाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ये मामला किया है कि एक का बदला 10 का है, 3 दिन लगाओगे, 3 दिन का अल्लाह अजर देंगे, काम भी होगा और फिर अजर भी पूरा का पूरा मिलेगा पूरी जान माल का। तो 3 दिन के जरिए से, दूसरे गश्त के जरिए से, यानी को जवाब के जो हमारे मोहल्ले हैं, बस्तियाँ हैं, उसका हक अदा किया जाएगा और सैर रोजा के जरिए से अतराफ की बस्तियों का हक अदा होगा। चिल्ले के जरिए से सूबे में जाएंगे, 4 महीने के जरिए से मुल्कों में जाएंगे और बैरून के जरिए से पूरे आलम में जाएंगे। देखिए पूरे आलम की जिम्मेदारी है तो अल्लाह हिसाब पूरी करवाएगा। अल्लाह ने ऐसी बेहतरीन तरकीब की है। हाँ, इसलिए 27 दिन मेहनत करना जमात बनाएगी। हाँ, एक बात से नहीं होगा। चिल्ला आसान है, 3 दिन मुश्किल है। चिल्ला लगा देना बहुत आसान है, बल्कि एक बार 4 महीने निकल जाना भी आसान होता है, 3 दिन मुश्किल होते हैं। हाँ, इसलिए फरमाया रोजाना की मुलाकातों में 3 दिन का अमूर होगा। और क्योंकि नए साथी के जो पुराने के 4 महीने बहुत भारी लगे, 4 महीने का हम साउथ अफ्रीका में गए 2003 तो हमारे जिले के तो बहुत सारे बच्चे सुनते थे, वो पूरा हमारे जिले वालों ने बताया है कि हो चले हमारी बस के बहुत फरोड़ का रहने वाला काफी के किनारे पर। तो जोहानिसबर्ग में बताया वो फरोड़ वालों ने बताया है और जर्मन में बताया है वो कठोर वालों ने बताया है। और उनके नाम के टाउन मिलेगा, कठोर हाउस मिलेगा, फरोड़ हाउस मिलेगा। जर्मन में टाउन है जिसका नाम है पार्लो। वो 2 सरनेम को मिलाकर पारेख और लोखा, ये दोनों की सरनेम को जमा करके पार्लो टाउन का नाम बनाया है। यानी कहने की जरूरत ये है कि पूरा बताया है वो हमारे जिले वालों ने। हम जब गए तो बहुत सारे ताल्लुकात भी थे, दोस्ती भी थी, पहचान वाले भी थे। वो ऐसा कितने निकला 4 महीने पहले, 4 महीने इतना मुँह बोला मुझे तुमको कितना हुआ 3 साल हुए, ऐसा भी 3 घंटे पहले आया हुआ 4 महीने, वो 4 महीने आपको कितना हो गया 3 साल हुए। क्या ऐसा हमारा भी आ गया, हमारे लिए तो 4 महीने कैसे लगेंगे। एक बार 4 महीने भी आसान, 3 दिन मुश्किल है, लेकिन 3 दिन आसान किसके लिए है जो पूरा महीना भर 3 दिन की जमात बनाने की मेहनत करे। हाँ, 27 दिन मेहनत करे, अपने कामकाज के साथ रहकर और 3 दिन से अल्लाह के रास्ते में जाए। उसके लिए आसान बात है। हमारा अल्लाह भी कहते हैं देखो हम सब उस पर मुस्तफिद हैं। फरवरी के कितने दिन है भाई, उन्होंने भाई अपना और अलग तो नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। 28 होते हैं, लीप ईयर आता है 5वें साल में तो 29 फरवरी आती है, बाकी पूरे साल में फरवरी के कितने होते हैं। और कोई ना कोई रैली निकाल कभी कोई बैनर लगे कि हमको भी फरवरी के 3 दिन चाहिए, सबने तस्लीम कर लिया, हर कम्युनिटी ने उसको तस्लीम कर लिया। फरवरी के 28 में 29 को पहली मार्च शुरू हो जाती है। क्या ख्याल है, हम ये तय कर रहे कि हमारा तो महीना ही 27 का है, बोलो चलेगी सर? अरे बोलो नहीं, फरवरी के हमारे तो महीने कितने दिन है? अरे बोलो 27 और 3 दिन किसके लिए? आपके लिए। तो वो तो आसान है नहीं है। जो अल्लाह 30 दिन में देता है वो 27 दिन में देने पर काबिल है। और सुबह में आसिफ भाई ने कहा यहाँ पे किसी को, हाँ तमिलनाडु में एक साथी का अपना कारोबार पूरे साल में 3 दिन है। पूरे साल में कितने का कारोबार करते हैं? 3 दिन, और पूरे साल की रोटी अल्लाह इनको दे देता है। 365 में से 362 दिन भी काम करते, हर 3 दिन काम करते हैं और 365 दिन की रोटी जब अल्लाह इनको दे देता है, तो अगर हम 3 दिन काम करके 27 दिन काम करेंगे और 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो क्या अल्लाह 27 दिन में नहीं देगा? अरे बोलो ना भाई, अरे देगा नहीं देगा? जितना भी एक साथी को हमारे यहाँ तो वक्त की बहुत कहीं आसानियाँ हैं। ये तो हम ना कर रहे हैं, बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं। बाहर सड़कों में जाओ तो मिनट की पाबंदी होती है, मिनट की पाबंदी। हाँ, बावजूद वो मेहनत वो बहुत अच्छी तरह करते हैं। हमारे यहाँ कितनी बरकतें हैं वक्त में और कितनी आसानियाँ हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं, कोई ऐसा बिजनेस में नहीं मिलेगा जो इतना पाबंद हो कि चाय अपनी लिफ्ट में उतरते उतरते चाय पीता हो, घर में चाय पीने का वक्त नहीं इसके पास। ऐसा इसमें से कोई है कि लिफ्ट में उतरते वक्त चाय पीता हो, घर में चाय पीने का वक्त नहीं इसके पास?
ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا. میں تو بتاؤں کوئی حیدرآباد میں کوئی نہیں ملے گا. لیکن وقت لگانے کی پابندی کتنی ہماری, اور وہاں مینجمنٹ کی پابندی ہے, وہ پورا وقت لگاتے ہیں. وہ انڈیا میں چلاتے تھے اور ہم جتنا میں ایک بندہ کام کرتا ہے وہاں صرف 1 دن کی چھٹی ملتی ہے 2 سال میں 2 مہینے کی, 2 سال میں 2 مہینے کی چھٹی, اور پابندی ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے. 1 دن کی چھٹی ملتی ہے, اور اس وقت میں اس کا ڈیلی جو اس کا سیلری تھی وہ 70 ریال تھی, 70 ریال. تو اس کے ساتھ اور 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے, اس کی ساتھ والے 2 بندے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کو وہ راضی کرتا ہے کہ دیکھو عبد البھائی 1 دن کا آپ میری چھٹی بھر لو گے, میں آپ کو 100 ریال دوں گا, 100 ریال دوں گا. کتنے دوں گا؟ ملتے کتنے ہیں 70, دوں گا کتنے 30 مجھے سامنے اور دینے ہیں. پھر اس کے تیار کے آپ کو میری بھائی 1 دن کا آپ میرا روز بھر لو گے, کام کر لو گے, میں آپ کو بھی 100 ریال دوں گا. تو آئیں گے 140, جائیں گے کتنے 260 زیادہ جائیں گے. اس طرح بھی وہ اپنے 3 دن پورے لگاتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنے 3 دن پورے لگاتے ہیں. 140 آتے ہیں, 200 سامنے لیتے, 60 یا زیادہ لیتے ہیں. تو یہ 3 دن ہی کا خرچہ صحیح, لیکن 3 دن اس طرح سے پورے لگاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ 60 جاتے ہیں 600 کا فائدہ کرا جاتا ہے. ہاں ہمارے لیے ایسی پابندی نہیں. اگر ہم طے کریں مجھے 3 دن لگانا ہے, ہفتہ طے کر کے, تو مشکل ہے بتا. ہمارے ارادے کی دیر ہے, اور اللہ کا معاملہ ارادے پر موقوف ہے. ہمارے خدا بھی رحمۃ اللہ کہتے تھے بندہ فرش پر جو ارادہ کرتا ہے اللہ فرش پر وہی فیصلہ کرتا ہے. اللہ کا فیصلہ موقوف ہے ہمارے ارادوں پر. جیسا ہم ارادہ کریں گے اللہ ویسا فیصلہ اوپر کرے گا. اگر ہم طے کر لیں ہمیں ہفتہ طے کر کے 3 دن لگانے ہیں تو اللہ بھی فیصلہ کرے گا اس کو 3 دن لگوانے. ہاں ورنہ ارادے میں اگر کمی ہوتی ہے تو پھر ساری سہولت ہو کر بھی بندہ نہیں لگا سکتا. ساری سہولت ہو کر بھی بندہ 3 دن نہیں لگا سکتا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہفتہ طے کر کے 3 دن لگائیں. اچھا کتنی جماعتیں مسجد سے جانی چاہیے؟ مولانا فرمان لگے وہ مسجد کی کیپیسٹی پر ہے. کیپیسٹی کیا ہے؟ یہ کیپیسٹی 4 مہینے والے ساتھی کتنے ہیں؟ ہر جماعت کے 2 ساتھی 4 مہینے والے لے لو, وہ اپنی جماعت میں آتے ہیں. 8 ساتھی تو کتنی جماعتیں والے ہیں 4, اور 15 ساتھی 20 ساتھی ہے. تو یہ کیپیسٹی ہے. ابھی ہماری جماعت آتی ہے, میری جماعت کے پچھلے مہینے تو 10 ساتھی کی جماعت کی 10 کے 10 4 مہینے والے. یہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں, یہ سب جگہ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کے حساب سے ہماری جماعت میں ہمارے سب ہمارے پروگرام میں آئے تھے. اس کے بعد ہمارے یہاں وہ کہنے لگے ایک مرتبہ ایسی ترغیب تھی, ایک ملک والے آئے تھے, ان کا جوڑ تھا تو ترغیب تھی, شاید فرانس والے یا اور کوئی ملک تھا. تو ترغیب کو کیپیسٹی کے حساب سے 3 دن لگا کہ مسجد میں کتنے ساتھی ہیں 4 مہینے والے, ان کی لوگوں کی جو 3 کی جوڑی بنا کر وہ اپنی جماعت بنائے, 3 کو ملا کر دوسرے 7 ساتھی نئے ڈھونڈے اور اپنی 3 دن کی جماعت بنائے. 3 مہینے کے بعد ہمارا اس ملک میں جانا ہوگا. ہمارا یہ ساتھ چلا رہا ہے, ہمارا اس ملک میں جانا ہوا تو جب جائزہ لیا تو کہتے تھے ہماری مسجد کی کیپیسٹی جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا ویسے ہم نے دیکھا تو ہماری مسجد کی کیپیسٹی 27 جماعت کی ہے. کتنی 27 جماعت کی ہے. ہمارا اور اس مشورے میں آ کر یہاں آنا کو 3 مہینے ہو گئے, 23 تک پہنچ گئے. کتنی جماعت تک پہنچ گئے؟ خالی 4 باقی رہ گئی ہے ٹارگیٹ پر, یعنی 23 جماعتیں مسجد سے روانہ ہونا شروع ہو گئے. اپنا حال کیا کرنا لوگ کہتے رہتے ہیں اپنے حساب سے بولیے اپنوں کو خبر, ہاں ان کو کچھ خبر نہیں, اپنوں کو خبر, یعنی اس کو کہہ کرتے اپنے اپنے حساب سے کرنے کا. بھائی اگر کوئی خراب ہوتا ہے وہ بھائی بات جذبات میں بزرگ نہیں بننے کا. یہ حال ہے ہمارا. آپ کو تو کہتے رہتے ہیں یہ جملہ بہت زہر کی طرح سے کہو ایسا کر لو. اسے کہتے ہیں اس کام میں ترقی کیسے ہے؟ جتنا کہا جائے اتنا کرنا اور جیسے کہا جائے ویسے کرنا. ہماری اور کام کی پوری طرح حفاظت بھی ہوتی ہے. ہاں جتنا کہا جانا ہے اتنا کر لو اور جیسا کہا جانا ہے ویسا کر لو. اس میں ہماری بھی حفاظت ہے اور کام کی بھی حفاظت ہے. اور بھائی بچوں کو ایک بات یاد آئی عرض کر دوں, یہ فتنوں کا دور ہے. کس کا دور ہے بولو؟
हम रोजाना नहीं सुनते हैं नहीं बात ये अभी खत्म नहीं, दूसरी आकर शुरू होती है, दूसरी खत्म नहीं होती। ये फितनों का जमाना है। ये तो ऐसे आएंगे जैसे तस्वीर का धागा टूट जाए और नाने के सब उसे गिरते एक के बाद ये फितनों का जमाना है। हमारा हमेशा छोटा अपने हम वाले कहते थे ऐसा सख्त जमाना फितनों का आ रहा है, आदमी दरवाजे खिड़कियां बंद करके घर में भी बैठ जाए तो फितना घर में आकर भी उसको पकड़ ले। ऐसा सख्त दौर है। तो फितने के दौर में हमारे लिए नजात कैसे, हमारी हिफाजत कैसे होगी? तो मौलाना फरमाते मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि शुरू जब दावत का काम शुरू हुआ तो वो वजूद दावत का दौर, कोई जानता नहीं था। हमारे लिए बड़े लोग जो मेहनत करके गए, हम बार सुनते हैं हाँ कि वजूद दावत, वो दौर खत्म हुआ। फिर वक्त पे तरबियत, इसके बाद का जो वक्त आया वो तरबियत का था। बहुत मार खाई और कहा भी फेंक लिए गए और निकाले लिए गए, वो तरबियत का वक्त था। तीसरा जो दौर आया वो इजहार नुसरत, जिस दौर में करीब करीब हम गुजर रहे। इजहार नुसरत का जमाना, पहले साथ लगा कर आते थे, बैरम लगा कर आते थे, घर वालों को मोहल्ले वालों को पता नहीं चलता था कि ये आदमी साथ लगा कर आया, ये आदमी बैरम जाकर आया, किसी को पता नहीं होता था। लेने जाना रखने जाना बहुत दूर की बात होती है। अभी नुसरत का जमाना है, 3 दिन की जमात कोई लेने भी जा रहा है और रखने भी जा रहा है। 3 दिन की जमात का हम लोग गए थे यूएई में, तो इसमें जो कुएं में हमारे आना शादी थे और वहाँ से अगली मस्जिद से हमारे जमात को लेने आए थे, वो 10-12 गाड़ियाँ थी, साथ ही हमारे हाथ से गाड़ियाँ 10-12 थी। अब क्या करें, तो एक शादी में एक शादी को एक गाड़ी में बिठाया, तब भी 8 हुई, अभी दूसरी गाड़ी में बाकी है, तो हमारा सामान उस गाड़ी में रख दिया। ऐसी मुद्दत के लिए देखिए। हाँ मिनिस्ट्री का अपना भी होता है इतनी गाड़ियों का, इतना अपना हमारा, ये नुसरत का जमाना है। और नुसरत के जमाने में खतरे बहुत हैं और फितनों के जमाने में खतरे बहुत हैं। फिर इसके बाद दौर आएगा वो करीब है फैसले कुदरत, कि अल्लाह अपना फैसला सुनाने का, दूध का दूध और पानी का पानी, और वो दौर कभी शुरू हो गया। ये छटाई बार हमारा दूध पानी, छटाई का जमाना है, छटाई का जमाना है, छटाई का जमाना है, छटाई हो रही है। क्योंकि ऐसे दौर में हमारी हिफाजत कैसे हो, तब 3 चीजें हैं। आप भी समझ लो, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम सब को अल्लाह तौफीक दे। 3 बातें हैं इस दौर में आफियत से गुजर जाने के लिए। सबसे पहली चीज तो है अपने आप को मशवरे से चलाना, ताबे हो जाना। जो मशवरे वालों के साथ रहेगा, मशवरे के साथ रहेगा, उसकी सलाहियतों की हिफाजत होगी और सलाहियतें ठिकाने लग जाएगी। वरना अगर मशवरे से और इताअत से नहीं होगा तो इसकी सलाहियतें ठोकरों में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? सलाहियतें ज़ाहिर हो जाएगी और ये ठोकरों में आ जाएगी। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि 0 का बल्ब है और वो कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे 0 वोल्टेज है इसके, लेकिन दूर से पता चलता है कि कोई बल्ब जल रहा है। जो कोई बस्ती है, कोई मकान है, जो दूर से लोगों को आगाह करता है 0 का बल्ब है, और एक 1000 वोल्ट का बल्ब है लेकिन कनेक्शन के साथ नहीं है, तो वो कहाँ आएगा? ठोकरों में आएगा। हालांकि 1000 वोल्ट की इस्तेदाद है, उसकी कैपेसिटी उसकी 1000 वोल्ट की है, लेकिन कनेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके 1000 वोल्ट कैसे हो जाएंगे कि ठोकरों में आ जाएंगे, गाय जाएगी। ऐसा अपने आप को मशवरे से चलाना, इत्तेहाद के साथ, पहली बात। दूसरा, अपनी कुर्बानियों को बढ़ाना। दूसरी बात है अपनी कुर्बानियों को बढ़ाओ, तकाजा है, वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा, अपनी कुर्बानियों को बढ़ाओ। और तीसरा, इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत। हाँ, बहुत ज़्यादा कसरत जरूरी इस्तिग़फ़ार की। क्यों भाई गश के वापसी क्या करो, इस्तिग़फ़ार करो। तो कहने वाले जो गश किया है, कोई दूसरा काम तो किया है, क्यों इस्तिग़फ़ार करना? तो इसलिए इस्तिग़फ़ार करना कि जैसा वक्त था वैसे नहीं हुआ, जैसा करना था वैसे नहीं हुआ, इसलिए इस्तिग़फ़ार करना। हाँ, इसलिए 3 बातें हैं, अपने आप को मशवरे से चलाना, दूसरा कुर्बानी को बढ़ाना, और तीसरा इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत करना, खूब इस्तिग़फ़ार। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैहि मरतबा हमारा काफिला गया हुआ था, उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आए और फिर कहा कि मुझे जल्द तो और कुछ काम बाकी है, मुझे जाना है, लेकिन एक बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप अपने मुल्क में जाओ, आपके लोग के मर्दों से भी कहो और औरतों से भी कहो कि इस्तिग़फ़ार खूब करें। क्यों इस्तिग़फ़ार करें? कि अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियामत में, उनके सदक़े में जो अल्लाह ने हमें काम दिया था, हम उस काम का हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए इस्तिग़फ़ार करना भी और डरना भी।
یہ فتنوں کے زمانے میں اور بزرگ کے زمانے میں بچنے کا ایک راستہ ہے. اس لیے اپنی قربانی کو بڑھانا اور استغفار خوب کرنا اور اپنے آپ کو مشورے سے چلانا. جو طے کر دو گے, جہاں کے لیے طے کر دو گے, جدھر بھیجو گے ہم جائیں گے. ہماری اپنی کوئی بات نہیں. ہاں, جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت ہوگی, اتنی ترقی ہوگی, اتنی ہماری حفاظت بھی ہوگی. اس میں ہماری حفاظت ہے, ورنہ خطرے بہت ہے. جیسے میں نے ہلکے پھٹائی کا زمانہ ہے, پتہ نہیں کہاں چھٹ جائیں گے, پتا بھی نہیں چلے. اس لیے ابھی ہمارا مولانا کو اکثر کہا کرتے ہیں, ابھی بھاؤ نگر نے بھی کہا کہ اللہ سے عافیت مانگو. عافیت کیا ہے؟ انہوں نے خلاصہ سنا کہ عافیت کا خلاصہ, عافیت کا کیا مانا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کسی دینی فتنے میں مبتلا نہ کرے, ایک تو یہ, اور دوسرا کوئی مہلک بیماری لگے, ہلاک کر دینے والی بیماری یہ نہ لگے, اس کو عافیت کہتے ہیں کہ دینی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر ایک دعا مولانا بھی اکثر کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, کہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے. دین پر مصیبت نہیں آئی سمجھو بہت سارا کام ہو گیا. ورنہ دین پر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر ہمارا دنیا آخرت کا معاملہ بگڑ گیا. اس سے راستہ یہی ہے ہمارا کام. اور بہت بڑا اللہ کا فضل ہے, احسان ہے ہمارے علاقے میں. اللہ نے آسانیاں کر دی, ہمارے سورج کو اللہ نے دین کو قبول کر لیا. دنیا میں بھی ہمارا گجرات کی جو جماعتیں جا رہی ہے, مولانا بھی سنا رہے تھے بھاؤ نگر میں کہ پورے قدرت کی جو کاروباری ہوئی, کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جس نے اپنی کاروباری کی سنایا ہو. گجرات کی جماعت آئی, پھر معاملہ بڑھ گیا. گجرات کی جماعت آئی, پھر کام کھل گیا. گجرات کی جماعت آئی, ہمتیں بڑھ گئی. گجرات کی جماعت آئی, تشکیل ہونے لگی. کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا جس نے اپنی کاروباری یہ نہ سنایا. اب ہمارے سارے صوبے میں پہنچنا ہے, اور دنیا میں 260 ملک ہے, اور اگر ہم سارے ملکوں میں جاتے ہماری گجرات کی جماعتیں پہنچے تو کیسے پہنچیں گے؟ 260 ملک ہے نا. اور کام اللہ نے کتنا بڑھا دیا. جو کہتے پچھلے سال کی مولانا کاروبار سنائی, مجھے ہر سال 70 کے اوپر جماعتیں بیرون کی گجرات سے جاتی ہیں. جو کہتے ہیں 4 مہینے کی کاروباری ہوئی, 4 مہینے سے بیرون کی جماعتیں جانا شروع ہوئی ہے, 35 تک تو پہنچ گئی. 4 مہینے نہیں پہنچے. اللہ نے اتنا ہمارے صوبے کو قبول کر لیا ہے, ہمارے علاقے میں آسانیاں کر دی ہیں, سہولتیں کر دی. کوئی رکاوٹ اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں نہیں ہے. تو پھر کرنے میں یہ ہماری طرف سے ہے. ہاں, کرنے میں یہ ہماری طرف سے ہے. اس لیے نیت کرو اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کرنا ہے. اور یہ آخری درجے کا ڈوز ہے. یہ جتنے 5 عمل ہے, یہ تو آخری درجے کا 10% کام ہے. کتنا فیصد کے بولو؟ روزانہ کے 2.5 گھنٹے, یہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے. روزانہ کے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے. 3 مہینے کا 10واں حصہ ہے. سال کا چلا یہ سال کا 10واں حصہ ہے. ہاں, 365 ڈیوائڈ بائی 10 کو 36.5 دن آتے ہیں. راؤنڈ فگر میں چالی تھی. 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے, مہینے کا 10واں حصہ 3 دن. ابھی 10% کام ہمارے دل میں ہے. اگر 10% کر لو گے 100% والوں میں اللہ کھڑا کرے. ہاں, 100% کرنے والوں کو اللہ کھڑا کرے گا. تو بھیا گئی یوسف علیہ السلام کی نیلامی کی جب ہو رہی تھی تو بھیا بھی گئی. کیا لے کر جا رہی ہے؟ تو روئی لے کر جا رہی ہے. جب بڑی بھی کہا جا رہی ہو تو یوسف کو خرید لیں گے, اور اس کو خریدنے کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں. تم یہ روئی لے کر جا رہے ہو, جہاں میں یوسف کو خرید کر نہیں سکتی. پھر قیامت میں اللہ سے پوچھے گا میرے یوسف کو خریدنے کون کون گیا تھا, نام تو میرا بھی آ جائے. میں چاہے خرید نہیں سکتی. کام اللہ کا ہے, اللہ ہی کرے گا, اللہ ہی چلائے گا, اللہ ہی حفاظت بھی کرے گا. کندھا ہمارا استعمال ہو جائے گا. ہاں, ورنہ میں جیسے میں نے عرض کیا, ہاں خطرہ یہ ہے کہ کھٹائی کا زمانہ ہے. تھوڑی سی سستی اگر ہو گئی پتہ نہیں سائڈ پر کب ہو جائے گی, ہم نہیں کہتے. ہاں, اور وہ دن جو نہیں ہے جن سے کہتے ہیں صبح میں ایمان والا ہوگا, شام میں ایمان ہوگا, وہ دن جو نہیں ہے. کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ اور سولوشن نہیں ہے. اللہ نے اتنا بڑا کام ہم سب کو عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے, نعمت عظمیٰ ہے. یہ بس قدر کرنی ہے, اس کو اپنا کام بنا کر, اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر کرنا ہے. بھائی کرو گے انشاءاللہ. اور ہمارا حفاظت ہر مرتبہ کرے کہ پہلے کہو کہ کریں گے, پھر کہو انشاءاللہ. اور سب مجھے میں نکاح کو قبول کیا کہ انشاءاللہ کہتا ہے کہ قبول کی کہتا ہے. ارے بولو نہیں, خالی انشاءاللہ کہتے تو چلے. پہلے بولتے بندہ میں نے قبول کی,
बीवी बनाकर कबूल किया तो हो गया उसमें इंशाअल्लाह का कोई मान में इंशाअल्लाह है। और अच्छा हमारा मौलवी भाई हंसला कहते इंशाअल्लाह का माना क्या है? हम बहुत दिन हौसले में इंशाअल्लाह कहते हैं कि इंशाअल्लाह का माना मैंने इस काम को करना तय किया जब तक कि अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट ना आए, बाकी मैंने इसको करना तय कर लिया, उसको कहते हैं इंशाअल्लाह। हाँ हम कहते हैं इंशाअल्लाह, तो पहले करोगे भाई? हाँ करेंगे फिर कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल करना। इसलिए तो हमारे जो दिसंबर के इज्तिमा होते थे उसमें ये मस्जिद जोहर बाद होती थी और मस्जिद बाद दिखाया जाता था और फिर अदाई करवाई जाती थी। हमारा काम तो तरजीह देना है, जोर जबर तो है नहीं, तरजीह देंगे और खुशामद करेंगे भाई करो ये काम, करो ये काम, दुनिया आखिरत का हमारा मसला हल हो जाएगा, दुनिया आखिरत बड़ी बन जाएगी। और हमारे लिए पता नहीं, ये याद रखो हमारी मेहनत के पीछे कईयों को अल्लाह ने कईयों की हिदायत को छुपाया है, हम नहीं जानते। हमारी जमात की बेचते थी बहुत सालों पहले मौलाना इब्राहिम साहब सुनाते थे नाम बरका, तो ये हाफिज पटेल साहब का इंतकाल हुआ उस वक्त ये सुनाया था। हाफिज पटेल साहब ये मानेकपुर सूरत के पास गाँव है मानेकपुर नंदोली, वहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के अमीर कहे जाते थे। मौलाना फरमाया कि अल्लाह ने 2-4 मुल्क के अलावा सारे मुल्कों में उसको पहुँचाया, दुनिया के कुछ मुल्क बाकी रह गए, बाकी सारे मुल्कों में हाफिज पटेल साहब को अल्लाह ने पहुँचाया। जब ये वेस्ट इंडीज गए पहली जमात लेकर 4 महीने की, उस वक्त वेस्ट इंडीज में दीनी सतह ये थी कि इमामत औरतें करा रही थी, ये इनका दीनी हाल था, दीनी सतह इनकी ये थी। ऐसे वक्त ये 4 महीने की जमात लेकर वेस्ट इंडीज गए थे और वहाँ से पहले 14 महीने वहाँ से 14 या 15 नफर को लेकर आए थे। उसमें से शब्बीर नाम के लड़के को लेकर आए थे, स्टूडेंट था, वो जमात के साथ आता जाता था, ताल्लुक हो गया तो उन्होंने उनके वालिद से बातचीत की जमात में और उसको लेकर आए। फिर यहाँ बेंगलोर में मदरसे में दाखिल हुआ। फिर वो हमारा हदीस भी सुना रहे थे कि वो शब्बीर फिर हाफिज शब्बीर हुआ और हाफिज से फिर मौलवी शब्बीर हुआ, फिर मुफ्ती विसारा करके पढ़ के फारिग हुआ और वेस्ट इंडीज जाकर जिस नाम के मदरसे में बेंगलोर में उन्होंने तालीम ली उसी नाम का वहाँ दारुल उलूम कायम किया। तो वो 4 महीने के पीछे पूरा दारुल उलूम छुपा हुआ था जो नजर नहीं आता। तो हमें पता नहीं हमारी मेहनत पर क्या क्या होगा। वहाँ उस्मान साहब सुना रहे थे, जमात तालीम कर रही थी, बिल्कुल मस्जिद के साथ लगकर एक होटल थी, वो होटल में बर्तन धोने वाला वो तालीम सुन रहा है मस्जिद की और उसके फजाइल कुरान पढ़ा जा रहा था, उसने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की फजाइल पढ़े जा रहे थे। तो वो बर्तन धोने वाला सुन रहा है, किताब पढ़ने वाले को पता नहीं कौन सुन रहा है और सुनने वाले को पता नहीं कौन पढ़ रहा है। उसके बर्तन धोते हुए सोचा मेरा एक बेटा है, सुबह में मेरे साथ आता है और यहाँ ऐसे ही वक्त गुजारता है और शाम में वापस चला जाता है, क्यों मेरे बेटे को मैं हाफिज बना दूँ। पढ़ी जा रही है किताब मस्जिद में, होटल में बर्तन धोने वाला इसको सुन रहा है, जज्बा बन गया अपने बच्चे को हाफिज बना दिया। उसने अपने बेटे को हाफिज क्लास में रख दिया और बेटा हाफिज हो गया। उस बेटे ने जब पढ़ाना शुरू किया उसके हाथ में 200 हाफिज हो गए और किसके खाते में जाएगा? वो किताब पढ़ने वालों को पता भी नहीं कि हमारी किताब सुनकर किसने हाफिज बनाया और उसके हाथ पर इतने हाफिज बने और हाफिज बनने वाले को पता नहीं कि किताब पढ़ने वाला कौन है। हाँ ये है मेहनत, हम तो मार मारा के चले जाएंगे हमारे पीछे, इसलिए मोहम्मद साहब हमारे पीछे लाने महाजन अपने पीछे छोड़कर जाओ। ये मेहनत जो अल्लाह पाक ने दे रखी है, हमारे अमल पर तो कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह पाक ने हमसे पूछ ले एक सजदा दे दो मेरी शान के मुताबिक पूरी जिंदगी में, बताओ हम दे सकते हैं? एक सजदा दूसरा सब जाने दो, खाली एक सजदा अगर अल्लाह मांग ले ऐसा सजदा जो मैं चाहता हूँ तो बताओ एक सजदा हम अल्लाह को दे सकते हैं? अरे बोलो ना भाई, कोई दावा कर सकता, दे भी नहीं सकते। ये मेहनत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। हमारी जिंदगी का जो वक्फा है उसके 5, 15, 20, 25, 50 हमारे हाथ से लग गए, हम जरिया बन गए और हमारे हाथ से काम में लग गए, ये हमारी पूंजी है। बाकी हमारे अमल पर कोई भरोसा नहीं है, यही हमारा नजात का जरिया बन जाएगा। इसलिए नियत करो काम को अपना काम बनाकर करना है। अब तक जो हो गया जो कुछ था वो सब अल्लाह उस पर बरबर का मामला कर दे। बाकी अब जो वक्त है कोई नहीं कह सकता कितना है, बस करना तय कर लो और करना शुरू कर दो। देखो भी अल्लाह पाक कैसे नवाजता है। अल्लाह ने ऐसी अजीब मेहनत अता फरमाई है, मेहनत को काम को अपना काम बनाकर करोगे। मौलाना इस्माइल साहब ने भी सुना, मरहूम मौलवी भाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर काम को अपना काम बनाओगे
اس کے لیے کھپوگے, اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کرو گے, اللہ بغیر محنت کے مال دے گا. کیا دے گا بولو؟ ارے بولو نہیں بھائی, بغیر محنت کے مال دے گا, اور اگر یہ نہیں ہوا تو بغیر مال کی چیزیں دے گا, اور یہ بھی نہیں ہوا تو بغیر چیزوں ہی کے اللہ تمہارے کام بنا دے گا. بہت مدت تک یہ سوچتے رہے, لیکن ایک بار میں کھڑے بیٹھے سوچتے بات ذہن آئی, مولانا عمران سے بات کون سی کہا ہے, مولانا عثمان صاحب کی بات کون سی کہا ہے, مولانا عثمان صاحب کی بات کون سی کہا ہے. یہ تو اپنے جس کو ہم جانتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, ایسے ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے ہوں گے, لیکن ان کا کوئی سفر کہاں کے بدل ہوگا. ارے بولو گے بھائی, اور سب لیٹسٹ کا ہمیں اللہ ان کو دعا کا نہیں گھماتا, بلکہ بعض کو کار خریدتے ہیں اور کہتے مولانا میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی کہ میرا مولانا آپ کو ملا ہوگا, تو بغیر چیزوں کے لائن میں کیا بتا رہا نہیں بنا رہا. ارے بولو کیا بتا رہا نہیں بنا رہا. ہاں, یہ سب کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ کا کام اپنا کام بنا کر کرو گے, اللہ بغیر محنت کے مال دے گا. ہاں, اور یہ نہیں ہوا تو بغیر مال کی چیزیں دے گا, اور یہ بھی نہیں ہوا تو بغیر چیزوں کے اللہ تمہارے کام بنا دے گا. مقصود کا کام بننا ہے. اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے. اس لیے کرتے رہو گے تو یقین بھی بنے گا. پہلے یقین بنے گا پھر کریں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. پانی میں جانا پڑے گا, سیکھ بھی جائے گا, تیر بھی جائے گا. ایسے بھی محنت کی ہے, کرنی بھی ہے اور سیکھنی بھی ہے. ہاں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کیا کریں, رضائی کرائیں. چلو اپنے طور پر بیٹھ کے رضائی تو کر لو کہ ہم 2.5 گھنٹے کب دیں گے. ملاقاتوں میں وقت تو دیتے ہی ہیں, 2.5 گھنٹے کب دیں گے. 3 دن کا ہفتہ کون سا رہے گا. گھر میں تعلیم, مسجد کی تعلیم کب ہوتی ہے, شام کے وقت کب لگائیں گے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. چلو آپ اسی پر چھوڑ دیتے ہیں, آپ اپنے طور سے اس کو صحیح کر لو. دیکھو لکھنے والا تو خالی لکھ لیتا ہے, اس کے باقی کو پکڑ دے کرنے نہیں آتا. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کو اپنی سچائی دکھانی. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے. اس کے بعد اثر کے بعد مجلس ہوگی, پھر مغرب کے بعد بھی ہوگی, مغرب کے بعد آخری مجلس ہوگی, پھر دعا ہو جائے گی. اس لیے اپنی ضرورت کے وقت میں ضرورت سے ضرور فارغ ہو جائے, تاکہ کام کے وقت میں جم کر بیٹھ سکے. اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے.